저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Bizi sүйгөн Кудай Ата, сага разыбыз. 우리들에게 너무나 크고 놀라운 사랑을 보여주셨습니다. Бизге өзүңдүн улуу жана кереметтүү сүйүүңдү көрсөттүң. 저희들을 자녀로 삼아주기 위해서 하나님은 너무나 큰 일을 행해 주셨습니다. Бизди өзүңдүн балдарың кылып алганың үчүн Кудайым абдан улуу иш кылдың. 우리가 주님께 받은 은혜를 생각할 때마다 주님 앞에 무한한 감사와 찬송을 드립니다. Теңирим, сен бизге кылган ырайымыңды эстеген сайын сага чексиз ыраазычылык билдиребиз жана сени даңктайбыз. 오늘도 저희들에게 귀한 주일의 시간을 준비해 주셨습니다. Бүгүн дагы бизге ушул баалуу жекшемби күндү дайындап бердиң. 함께 하나님을 찬양하며 하나님 말씀을 배우는 귀한 시간을 가지고자 합니다. Биргеликте Кудайым сени даңктап ырдап, биргеликте сенин сөзүңдү үйрөнө турган убакыт өткөзгөн жатабыз. 주님께서 우리 각 사람에게 필요한 말씀으로 또 공급해 주시옵소서. Теңирим, баарыбызды, ар бир адамды керектүү сөз менен камсыз кыла көр. 하나님 말씀으로 위로받고 또 힘을 얻고 가야 될 길을 밝히 지도받는 시간이 되기를 원합니다. Кудайым, сенин сөзүң аркылуу сороону чалып, күч алып жана кайсыл жолдо басыш керек экендигибизге багыт ала турган убакыттардан болушун каалайбыз. 말씀을 전하는 자, 통역하는 자들의 입술을 주님께서 지켜주시옵소서. Кудайым, сен сөзүңдү жеткизип жаткан адамдын жана которуп жаткан адамдардын ооздорун өзүң сактай көр. 이 나라에 주님이 세우신 우리 교회들이 있습니다. Теңирим, сен бул өлкөгө тургузган биздин жыйындарыбыз бар. 모든 교회들 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Бардык жыйындарды ишенимде бекем тургуза көр. 하나님의 선한 일에 힘쓰는 교회들이 되게 도와주시옵소서. Кудайым, сенин жакшы ишиңди тырышчаактык менен аткарган жыйын болгубуз келет. 한국은 지금 5차 수양회를 진행 중에 있습니다. Азыркы учурда Кореяда жайкы конференциянын 5-съезди болуп жатат. 이번에도 많은 분들이 하나님 말씀 앞에 나왔습니다. Ушунда да көптөгөн адамдар Кудайым сенин алдыңа келип отурушат. 많은 분들이 구원받는 귀한 역사가 일어날 수 있도록 주님 도와주시옵소서. Көптөгөн адамдар куткарыла турган, куткарылуу иши jiре тургандай кылып иштей көр. 남은 모든 수양에도 주님께서 함께 주시옵소서. Жайкы конференциянын калган бардык убактысында дагы Теңирим өзүң чогуу боло көр. 또 저희들도 21일부터 학예 수양회를 계획하고 있습니다. Ошондой эле биз дагы 21 августтан баштап жайкы конференция өткөзгөн жатабыз. 이번에 많은 분들을 하나님 앞으로 인도하는 귀한 시간 되게 도와주시옵소서. Ушунда көптөгөн адамдарды Кудайым сенин алдыңа алып келе турган баалуу убактардан болушуна жардам беришиңди суранабыз. 주님께서 우리 귀한 성도님들의 가정 주님이 지켜주시옵소서. Теңирим, биздин ыйык бир туугандарыбыздын ар бирөөсүнүн үй бүлөсүн өзүң кам көрүшүңдү суранабыз. 복음을 전하며 주님을 따라가는 삶에 부족함이나 어려움이 없도록 주님이 돌봐주시옵소서. Жакшы кабар таратып, Теңирим сенин артыңан ээрчип бара жаткан жашоодо кыйынчылыктар жана кемчиликтер болбош үчүн жардам беришиңди суранабыз. 또 저희들에게 진리를 찾는 많은 사람들을 보내주시옵소서. Ошондой эле бизге чындыкты издеген көптөгөн адамдарды жибере көр. 그리고 저희들도 진리를 찾는 사람들을 또 잘 살펴서 복음을 전할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Биз дагы ошол жакшы чындыкты издеген адамдарды жакшы карап, аларга жакшы кабар жеткизүүгө жардам бере көр. 오늘 우리에게 주어진 말씀의 모든 시간 주님께 부탁드립니다. Бүгүн бизге берилген сөздүн бардык убакытын Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리 모두에게 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бардыгыбызга ырайым ичиндеги убактардан болуш үчүн жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. 아멘. 우리 시작하는 말씀 빌립보서 1장 3절에서 8절까지 말씀입니다. Бүгүнкү күндүн сөзүн Филиппиликтерге 1-бөлүм 3-аяттан баштап карайбыз. 우리 성경 같이 스크린에 본문 말씀을 띄워드릴 건데요. Бүгүнкү негизги аятты экранга дагы чыгарып койдум. 아주 천천히 같이 읽으시면 좋겠습니다. Шашылбастан бардыгыбыз биргеликте чогуу окуйлу. Силерди эстеген сайын Кудайыма ыраазычылык билдирем. Сыйынган сайын баарыңар үчүн ар дайым кубаныч менен сыйынам. Себеби силер биринчи күндөн тартып азыркыга чейин жакшы кабар таратуу ишинде бизге кызматташ болуп келе жатасыңар. Силерде баштаган жакшы ишин Кудай Ыйса Машаяктын күнүнө чейин аягына чыгараарына бекем ишенем.
Баарыңар жөнүндө мен ушундай ойлоого тийишмин. Силер ар дайым менин жүрөгүмдөсүңөр. Анткени кишенде жүргөнүмдө болобу, жакшы кабарды коргоп, бекемдеп жатканымда болобу, баарыңар мени менен бирге ырайымга шериктешсиңер. Баарыңарды Ыйса Машаяктын сүйүүсү менен сүйөрүмө Кудай күбө. 자, 이 빌립보서 1장을 읽다 보면 사도 바울이 빌립보 교회 성도들을 얼마나 사랑하시는지에 대해서 우리가 느껴볼 수 있잖아요. Биз бул филиппиликтерге жазылган каттын биринчи бөлүмүн окуганда Паул Филиппидеги туугандарды канчалык сүйөрүн биле алабыз. 항상 빌립보 교회를 생각하고 Ал дайыма Филиппидеги жыйын жөнүндө ойлонгон. 또 위에서 열심히 기도해 주시고 Жана алар үчүн тырышчаактык менен сыйынып турчу. 그리고 빌립보 교회 성도들도 마찬가지예요. Филиппидеги ыйык туугандар деле 그런 바울을 사랑하고 ошол Паулду сүйүшкөн 섬기는 모습을 우리가 배울 수 있잖아요. жана ага кызмат кылгандыгын биз үйрөнө алабыз. 가장 아름다운 이 교제의 모습을 볼 수 있는 것이 빌립보서 내용입니다. Эң кереметтүү баарлашуунун көрүнүшүн филиппиликтерге жазылган кат аркылуу көрө алабыз. 근데 바울이 왜 이렇게 빌립보 교회를 사랑했을까요? Бирок эмне үчүн Паул Филиппидеги жыйынды ушунчалык сүйгөн? 우리 읽었던 이 5절의 말씀이 있잖아요. Жаңы эле сиздер менен 5-чи аятты окуп кеттик. 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. Бул аятты кайра чогуу окуйлу. Себеби силер биринчи күндөн тартып азыркыга чейин жакшы кабар таратуу ишинде бизге кызматташ болуп келе жатасыңар. 빌립보 교회는 이제 구원받은 그날부터 정말 복음에서 생활했기 때문입니다. Анткени Филиппидеги жыйын куткарылуу алган күнүнөн тартып жакшы кабар үчүн жашаган болчу. 첫날부터 이제까지. Биринчи күндөн тартып азыркыга чейин дейт. 이 빌립보 교회는 서기 50년 경에 사도 바울이 전도한 교회입니다. Бул Филиппидеги жыйын болсо биздин замандын 50-жылдар чамасында элчи Паул жакшы кабар айткан жыйын. 바울의 2차 전도 여행 중에 유럽에서 제일 처음 세워진 교회가 빌립보 교회잖아요. Паул жакшы кабар таратыш үчүн чыккан экинчи сапарында Филиппиде жыйын ачылган болчу. 그 빌립보 성에 살고 있던 자주색 옷을 장사하는 루디아라는 여인이 있었죠. Ошол Филиппи жеркесинде жашаган кочкул кызыл кездеме менен соода кылган Лидия деген аял жашачу. 주님께서 루디아의 마음을 열어서 바울이 전한 복음을 잘 듣게 해서 구원을 받게 하십니다. Ошондо Теңир болсо Лидиянын жүрөгүн ачып, Паул айтып жаткан сөздү жакшы түшүнүүгө жардам берет. 그리고 나중에 또 바울이 감옥에 갇혔을 때 Ал эми кийин Паул түрмөгө отуруп калганда 그때 감옥을 지키던 간수장의 그 가족들이 또 구원을 받잖아요. ошол кезде түрмө кайтарган түрмө сакчысы жана анын үй бүлөсү куткарылат. 그래서 시작한 교회가 바로 빌립보 교회입니다. Ошолор аркылуу башталган жыйын бул Филиппидеги жыйын. 그때가 약 서기 한 50년경 됩니다. Бул болсо биздин замандын 50-жылдары болгон. 근데 바울이 이 말씀을 기록할 당시에는요. Бирок Паул ушул сөздү жазып жаткан убакыт болсо, 바울 로마 감옥에 갇혀 있잖아요. бул учурда Паул Римдеги түрмөдө отурган. 이때가 서기 한 62년경이라고 알려져 있습니다. Бул кез болсо биздин замандын 62-жылдары деп айтылат. 그러니까 빌립보 교회는 서기 50년경에 교회가 세워졌고 Филиппиде жыйын болсо биздин замандын 50-жылдары пайда болгон. 또 12년 이후인 62년경에 바울이 이 편지를 쓰고 있잖아요. 12 жыл өткөндөн кийин 62-жылдары Паул ушул катты жазып атат. 그러니까 구원받은 그날부터 한 12년 동안 변함없이 복음을 위해서 열심히 살았던 교회입니다. Бул болсо куткарылуу алган күндөн тартып 12 жыл бою эч өзгөрбөстөн тырышчаактык менен жакшы кабар үчүн жашаган жыйын болуп эсептелинет. 바울이 전하는 복음을 확실하게 믿었고요. Паул жеткизген жакшы кабарга так ишенишчү. 그 복음을 또 전했잖아요. жана ошол жакшы кабарды таратышкан. 또 바울이 지금 이제 감옥에 갇혀 있을 때 бул учурда Паул түрмөдө отурганда 이 빌립보 교회에서 에바브로디도라는 사람을 바울에게 보냅니다. Филиппидеги жыйындан Эпафродит деген адамды Паулга жиберишет. 많은 물질과 함께 에바브로디도를 바울에게 보내죠. көптөгөн керектүү нерселерди Эпафродитке берип Паулга жогу жиберет. 그래서 감옥에 갇힌 바울 사도를 잘 돌보아 드리게
한 교회가 바로 빌립보 교회예요. түрмөдө отурган элчи Паулга жакшы карасын, жакшы кам көрсүн деп жардам берген жыйын бул Филиппидеги жыйын. 어려운 가운데 Ал кыйналып жаткан кезде, 함께 고난을 받으면서 биргеликте кыйналып, 그리고 멀리 있는 바울 사도를 도와주기 위해서 최선을 다한 교회가 빌립보 교회예요. те алыста болсо дагы ага кам көрүш үчүн бүт аракетин жумшаган жыйын бул Филиппидеги жыйын. 그래서 항상 바울 사도는 빌립보 교회를 마음속에 생각하고 있는 거예요. Ошол себептен Филиппидеги жыйын дайыма Паулдун жүрөгүндө болгон. 근데 빌립보 교회가 바울을 도와주었기 때문에 생각하고 있는 건 아니에요. Бирок бул Филиппидеги жыйын Паулга жардам бергендиктен эле алар жөнүндө ойлонуп жаткан жок да. 왜냐 본문의 말씀처럼 Анткени бул негизги аятта айтылгандай, 첫날부터 이제까지 복음에서 너희가 교제함을 인함이라고 그랬잖아요. себеби силер биринчи күндөн тартып азыркыга чейин жакшы кабар таратуу ишинде бизге кызматташ болуп келе жатасыңар дейт. 바로 믿음을 지키고 있었기 때문입니다. Алар ишенимин сактап жашагандыктан, 함께 복음을 위해서 수고했기 때문이죠. жакшы кабар үчүн биргеликте эмгектенишкендиктен. 그 모습이 바울의 마음을 기쁘게 만들었던 겁니다. Алардын ушундай кылганы Паулга кубаныч алып келген. 실제 전도자가 제일 기쁠 때가 언제일까요? Негизи жакшы кабарчы кайсыл убакта абдан кубанат? 언제라고 생각하세요? Качан ойлойсуздар? 돈이 많을 때, Акчасы көп болуп калгандабы? 몸이 건강할 Же 때, ден соолугу чың болгондобу? жоқ, 네 아니에요. Жок, андай эмес. 바로 구원받은 성도님들이 믿음 가운데 살아갈 때 Куткарылган ыйык туугандар ишеним боюнча жашап атканда, 가장 큰 기쁨이 되는 거예요. ошол нерсе ал адамга чоң кубаныч алып келет. 이제 요한 사도가 있잖아요. Мисалы үчүн элчи Жакан барго. 요한 3서의 편지를 가이오라는 사람에게 편지를 써보내요. Ошо Жакан 3-чү катын болсо Гай деген бир кишиге жазып жиберген болчу. 그 내용이 요한 3서 서신서입니다. Ага жазылган кат ошо Жакандын 3-чү каты деп аталат. 그게 요한이 무슨 말을 하는가 하면요. Ал жерде Жакан кандай сөздөрдү айткан? 자, 이게 요한 3서 1장 3절 말씀입니다. 3-чү Жакан 1-чи бөлүм 3-чү аят. 자, 우리 같이 한번 읽어보실까요? Чогуу окуйлу. Анткени бир туугандар келип, сенин ишенимдүүлүгүң жөнүндө, чындык жолунда жүргөндүгүң жөнүндө күбөлөндүрүшкөндө мен аябай кубандым. 형제들이 와서 네게 있는 진리를 전가하되 네가 진리 안에서 행한다함을 내가 심히 기뻐하노라. Бир туугандар келип, сенин ишенимдүүлүгүң жөнүндө, чындык жолунда жүргөндүгүң жөнүндө күбөлөндүрүшкөндө мен аябай кубандым дейт. 가이의 온 가족이 다 구원을 받았어요. Гайдын бүт үй бүлөсү куткарылган болчу. 그리고 진리 가운데 살았던 겁니다. Жана алар чындык жолунда жүрүшкөн. 그러니까 요한 사도가 무엇을 기뻐하고 있죠? Ошондо бул жакта элчи Жакан эмне үчүн кубанып жатат? 그 4절에 보면 4-чү аятты карасак, 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлу. Мен үчүн балдарымдын чындык жолунда жүргөндүгүн угуудан өткөн кубаныч жок. 예. 진리 안에서 행한다함을 듣는 것보다 더 즐거움이 없도다. Балдарымдын чындык жолунда жүргөндүгүн угуудан өткөн кубаныч жок дейт. 바로 구원받은 사람이 믿음 가운데 살아갈 때, Куткарылуу алган адам ишенимдин ичинде жашап жатканда, 또 진리 가운데 살아갈 때, чындык ичинде жашап жатканда, 전도자의 마음을 가장 기쁘게 만들어 주는 거예요. бул жакшы кабарчынын жүрөгүнө эң чоң кубаныч тартуулайт. 좀 죄송스러운 말씀이지만, Албетте сиздерден кечирим сурайм. 그럼 저는 언제 제일 마음이 기쁠까요? Ошондо менин жүрөгүм качан абдан кубанычка толот экен? 여러분들이 Ошо сиздер 말씀 가운데 살아가고, сөздүн ичинде жашасаңыздар, 믿음 가운데 살아가고, ишенимдин ичинде жашасаңыздар, 바로 진리 가운데 살아갈 때, чындык жолунда жашасаңыздар, 저는 너무너무 기쁠 겁니다. ошондо мен аябай кубанам. 그렇지 않을까요? Же андай эмеспи? 좀 생각해 봐야 됩니다. Баарыбыз ойлонуп көрүшүбүз керек. 그래서 이 사도 바울은 정말 빌립보 교회를 사랑하고 항상 마음에 그 마음을 사랑하는 마음을 가지고 있었어요. Паул болсо ошол себептен Филиппидеги жыйынды абдан жакшы көргөн жана жүрөгүндө дайыма алар жөнүндө ойлончу. 그래서 항상 기뻐했잖아요. Алар үчүн дайыма кубанчу. 근데 이제 사실 복음에서 교제한다 말은 좀 넓은 이야기잖아요. Жакшы кабар үчүн баарлашуудасыңар деген аябай кенен маанини камтыйт. 그들이 구체적으로 어떠한 삶을 살았기에 복음에서 교제한다는 말씀을 사용했을까요? Алар кандай жашоо менен жашагандыктан силер жакшы кабар таратуу ишинде бизге кызматташ болуп келе жатасыңар деген сөздү уккан.
바로 빌립보서 1장 7절에 보면 Филиппиликтерге 2-бөлүм 7 аятты 자, карасак, 이게 7절 말씀입니다. 7 аяттагы сөз. 우리 다시 이 말씀 같이 한번 읽어 Бул 보시겠습니다. аятты кайра баарыбызча окуйлу. Баарыңар жөнүндө мен ушундай ойлоого тийишмин. Силер ар дайым менин жүрөгүмдөсүңөр. Анткени кишенде жүргөнүмдө болобу, жакшы кабарды коргоп, бекемдеп жатканымда болобу, баарыңар мени менен бирге ырайымга шериктешсиңер. 이 말씀을 보면 진리 안에 생각하는 말씀이 어떤 말씀인지를 알 수 있죠. Ошо бул сөз аркылуу чындык жолунда жүрүү деген сөздүн маанисин биле алабыз. 너희가 내 마음에 있다. Силер ар дайым менин жүрөгүмдөсүңөр дейт. 나의 매임과 지금 감옥에 갇혀 있잖아요. Анткени кишенде жүргөнүмдө болобу, бул азыр түрмөдө отурат да. 그리고 복음을 변명함과 확정함에 Жакшы кабарды коргоп, бекемдеп жатканымда болобу дейт. 내가 다 나와 함께 같이 했다. Ошол иште бардык иште силер мени менен чогуу болгонсуңар деп атат. 이제 바울이 감옥에 갇혔을 때 도와줬던 교회가 빌립보 교회잖아요. Паул түрмөдө отурган кезде ага жардам берген жыйын бул Филиппидеги жыйын болуп атат. 다른 교회들은 거의 안 도와줬어요. Башка жыйындар анчалык деле жардам берген эмес. 바울이 왜 감옥에 갇혀 있죠? Паул эмне үчүн түрмөгө отуруп калды эле? 예, 복음을 전하다가. Жакшы кабар таратып жүрүп. 복음을 전하다가 감옥에 갇혀 있잖아요. Жакшы кабар таратып жүрүп түрмөгө отуруп калган. 그런 바울과 마음을 같이 했고 Ошондой Паул менен жүрөктөрүн бириктиришкен. 예, 실제적인 도움을 주었고 жана иш жүзүнө дагы жардам беришкен. 그리고 복음을 변호함과 확정함에 жана жакшы кабарды коргоп, бекемдеп жатканымда болобу дейт. 이 복음이 확실한 복음이 맞습니다. Бул так чыныгы жакшы кабар. 다른 복음이 없습니다. Мындан башка жакшы кабар жок. 초대교회 많은 교회들의 잘못된 복음이 계속 들어왔잖아요. Анткени жыйын ошо алгачкы башталган кезинде жалган башка жакшы кабар кире берген да. 갈라디아 교회도 잘못된 복음이 들어왔고 Галатиядагы жыйынга дагы башка жакшы кабар кирген. 고린도 교회도 잘못된 복음이 들어왔고 Корунтагы жыйынга дагы туура эмес жакшы кабар кирген. 끊임없이 교회를 시끄럽게 만들었어요. Тынымсыз жыйындарга ызы чуу салып 근데 турушчу. 빌립보 교회는요. Бирок Филиппидеги жыйын 복음을 정확하게 변호한 거예요. алар жакшы кабарды коргошкон. 다른 복음은 없다. Башка жакшы кабар жок деп. 이 복음 안에 진짜 확실한 복음이다. Ушул жакшы кабар гана чыныгы так жакшы кабар деп. 복음을 마치 변호해 주는 거죠. 변호사처럼. жакшы кабарды коргоп мындай жактоочу сыяктуу коргоп жаткандай. 그리고 확실하게 맞다. жана бекемдеп жатат. Бул так жакшы кабар деп. 그 일에 바울과 똑같은 마음이 되었던 거예요. Ошол иште алар Паулдыкындай жүрөктө болушкан. 감옥에 갇힌 것에 마음을 같이 했고 Ал түрмөдө отурса дагы жүрөктөрү менен бир болушкан. 복음을 전하는 일에 함께 했던 겁니다. жакшы кабар таратуу ишинде дагы бирге болушкан. 바로 그 모습이 복음에 합당한 생활이라는 거죠. Ушундай жашоо бул жакшы кабарга татыктуу жашоо эсептелинет. 바로 그 모습이 복음에서 교제하는 모습이라는 겁니다. Ушул болсо жакшы кабар үчүн биргеликте баарлашуу, кызматташуу көрүнүшү. 지금 우리도 복음에서 교제하고 있잖아요. Азыр биз сиздер менен дагы жакшы кабар үчүн баарлашып 우리 жатабыз. 복음으로 구원을 받았고 Биз сиздер менен жакшы кабар аркылуу куткарылганбыз. 막 주변 사람이 별 말을 다 할지도 모릅니다. Тегеректеги адамдар бизди карап ар кандай сөздөрдү айтышы мүмкүн. 우리는 어떻게 하죠? Бирок биз эмне кылабыз? 아니야, 이것이 확실한 복음이야. Жок, бул так жакшы кабар 복음을 변호하잖아요. деп биз жакшы кабарды коргойбуз да. 복음을 전하고 있잖아요. жакшы кабарды таратып жатпайбызбы? 어떤 고난이 와도 кандай кыйынчылык келсе 어떤 дагы, 어려움이 와도 кандай оорчулук келсе дагы 복음을 전하고 있는 жакшы 겁니다. кабарды таратып жатабыз. 우리 교회 모습도 빌립보 교회 모습과 똑같아요. Биздин жыйындын көрүнүшү дагы Филиппидеги жыйындын көрүнүшүндөй. 왜 복음을 변호해야 될까요? Эмне үчүн жакшы кабарды коргош керек? 이유가 있죠. Анын себеби бар. 세상은 우리를 알아보지 못하잖아요. Анткени дүйнө бизди тааныбайт. 세상은 복음을 항상 대적합니다. Дүйнө дайыма жакшы кабарга каршы турат. 그러죠. туурабы? 예수님께서 말씀하셨잖아요. ыйса деле айтпадыбы эле? 여기 요한복음에 보면요. Жакан жазган жакшы кабарды карасак, 요한복음 15장 보시겠습니다. Жакан 15-бөлүмдү карайбыз. 요한복음 15장 18절에 보면 Жакан 15-бөлүм 18-аятта. 다시요. 요한복음 15장 18절에 보면 Жакан 15-бөлүм 18-аят. 같이 한번 읽어 보실까요? Чогуу окуп көрөлү. Эгерде бул дүйнө силерди жек көрсө, силерден мурун мени жек көргөнүн билгиле. 19절도 19-аятта дагы. Эгерде силер бул дүйнөнүкү болсоңор, анда дүйнө өзүнүкүн сүймөк. Силер бул дүйнөнүкү эмессиңер. Мен силерди бул дүйнөдөн тандап алдым. Ошондуктан бул дүйнө силерди жек көрөт.
그렇죠. 예수님께서 말씀하셨잖아요. ыйса деле айтып жатпайбы? 세상에 너희를 미워하면 먼저 나를 미워한 줄 알아라. эгерде бул дүйнө силерди жек көрсө, силерден мурун мени жек көргөнүн билгиле дейт. 너희가 세상에 속한 사람이었더라면 세상에 너를 미워할 이유가 없다. эгерде силер бул дүйнөнүк болсоңор, анда дүйнө өзүнүкүн сүймөк, жек көрбөйт болчу. 우리가 세상에 속한 사람이 아니기 때문에 세상이 우리를 미워한다. Бирок биз дүйнөнүн адамы болбогондуктан бул дүйнө бизди жек көрөт. 간단하게 증명할 수 있어요. жеңил эле түшүндүрсө болот. 우리가 구원받지 못한 사람처럼 살아가면요. эгерде биз куткарылбаган эле адам сыяктуу жашай турган болсок, 우상을 숭배하고 буркандарга табынып, 뭐 이 나라는 또 그 나라 믿는 믿음을 믿고 종교를 믿고 же ушул кайсыл бир өлкөнүн динине ошол дин боюнча жашап, 서로 다 인정해주고 살아가면 аны деле кабыл алып жашай берсек, 우리는 아무런 핍박을 받지 않습니다. анда биз эч кандай куугунтукка кабылбайбыз. 도리어 환영하고 우리를 좋아하겠죠? Тескерисинче бизди кабыл алып жакшы көрүшөт. 근데 신기한 일이 있습니다. Бирок бир таң калыштуу иш бар. 딱 우리가 구원을 받고 복음을 전하는 그 순간부터 Биз куткарылуу алып жакшы кабар таратып баштаган убакыттан баштап 큰 핍박이 찾아옵니다. чоң куугунтук келет. 저는 한국에서 그걸 수없이 경험했어요. Кореяда болгонумда бул нерсени абдан көп көргөм. 그렇게 사이좋던 어머니와 딸이 문제가 생기는 거예요. Ушунчалык мамилеси жакшы болгон эне менен кыздын ортосунда көйгөй жаралат. 그렇게 잘 지내던 시어머니와 며느리가 문제가 생기는 거예요. Ушунчалык мамилеси жакшы болгон кайнене менен келиндин ортосунда көйгөй жаралат. 아버지와 아들의 문제가 생기는 거예요. Ата менен уулдун ортосунда көйгөй жаралат. 집안에 큰 다툼이 생기죠. үй бүлөнүн ичинде ушундай чоң уруш чыгат. 무엇 때문입니까? Эмне үчүн? 바로 복음 때문이에요. Жакшы кабар үчүн. 예수님 믿고 천국 갑시다라고 말을 하면 ыйсага ишенип бейишке баралык деп айтсаң, 사람들이 어떻게 생각합니까? адамдар эмне деп ойлойт? 그 말이 맞아. ооба, сенин сөзүң туура. 그래, 예수 믿고 천국 가야지. Туура, ыйсага ишенип бейишке барыш керек. 이렇게 말하던가요? Ушинтип айтышабы? 아니죠. Жок да. 정반대로 일어나는 거예요. Такыр эле тескерисинче иш болот. 큰 핍박이 시작되는 겁니다. чоң куугунтук башталат. 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. Ошол себептен ыйса да мындай сөздөрдү айткан. 요한복음 16장 1절부터 보면요. Жакан 16-бөлүм 1-аяттан баштап карасак, 1절입니다. 1-аят. 자, 같이 읽어 보실까요? Бул аятты чогуу койлуу. Буларды мен силерге азгырылып кетпешиңер үчүн айттым. Силерди синагогалардан кууп чыгарышат. Атүгүл силерди өлтүрүп жаткан адам Кудайга кызмат кылып жатам деп ойлогон күндөр келет. 이 유대인 사회에서 진짜 쫓아내버리는 거예요. 주유들은 арасынан синагогадан кууп чыгарып салат. 예수님을 믿는 믿음 때문에 유대인 사회에서 쫓겨나는 겁니다. ыйсага болгон ишеними үчүн жүйүттөрдүн жамаатынан куулуп чыгып калат. 함께 학교도 못 가게 하고. биргеликте окуй албай калат. 가족 간에서도 문제가 생기고. үй бүлөнүн ичинде дагы көйгөй жаралат. 큰 문제가 생기는 거예요. чоң көйгөй жаралат. 심지어 예수 믿는 사람을 죽이기까지 했잖아요. Атүгүл ыйсага ишенген адамдарды өлтүрүшкөн дагы. 그러죠? туурабы? 그러면서 이것이 하나님을 섬기는 것이라고 생각하는 거예요. ушундай ишти кылып жатып, биз Кудайга кызмат кылып жатабыз деп ойлошкон. 이 초대교회 모습입니다. баштапкы жыйында ушундай болгон. 예수 믿는 사람을 죽이면서요. ыйсага ишенген адамдарды өлтүрүп жатып, 이것이 하나님을 잘 섬기는 것이라고 생각한다니까요. ушундай кылганыбыз Кудайга жакшы кызмат кылганыбыз деп ойлошкон. 왜 이렇게 생각하죠? Эмне үчүн антип ойлошту эле алар? 아버지와 나를 알지 못함이라. Алар атамды да мени да тааныбагандыктан дейт. 그러니까 진리를 알지 못하기 때문이고요. чындыкты билбегендиктен. 바로 하나님께 속한 사람이 아니라 세상에 속한 사람이기 때문이죠. Кудайдын эмес, дүйнөнүн адамдары болгондуктан. 사도 바울은 어땠습니까? 엘치 Паул кандай эле? 위대한 사도 바울. ушундай мыкты элчи Паул. 신약 성경 14권을 기록하고 жаңы келишимдин 14 китебин жазган. 위대한 사도 바울이 있죠. 이방인의 위대한 사도 바울. мыкты элчи Паул, бутпарастардын элчиси. 근데 바울도 예수님 믿기 전에는요. бирок Паул деле ыйсага ишенгенге чейин, 예수님을 만나기 전에는 어떤 사람이었습니까? ыйса менен жолукканга чейин кандай адам эле? 엄청나게 예수 믿는 사람을 핍박했던 사람이었어요. ыйсага ишенген адамдарды аябай катуу куугунтуктаган адам болчу. 제일 처음 순교자 스데반 집사가 죽을 때 эң биринчи өлгөн ошо Степан диакон өлтүрүлгөндө, 저런 놈은 죽어야 마땅해. мындай адам өлүмгө татыктуу 그렇게 한 사람이 사도 바울이었고 деп айтып турган адам элчи Паул болгон. 딴 나라까지 가가지고 алга ас келгенсе башка өлкөгө чейин барып, 예수 믿는 사람을
잡아올리고 간 사람이 사도 바울이에요. ыйсага ишенген адамдарды кармап келем деген адам элчи Паул болгон. 근데 다마스커스로 가다가 딱 예수님을 만나잖아요. Бирок Дамаска бара жатып ыйса менен жолугуп калат го. 그때 본인의 믿음이 잘못되었다는 걸 알게 되고 Ошондо анын ишеними туура эмес экенин түшүнөт, 구원을 받게 되고 куткарылат. 그리고 즉시로 Анан ошол замат 이 복음을 전했잖아요. жакшы кабар таратып баштайт. 그러니까 이 유대 종교가들이요. Анан ошондо жүйүттөрдүн диний кызматчылары 그런 바울을 죽이려고 얼마나 많이 애를 썼는지 몰라요. ошол Паулду өлтүрүш үчүн канчалык аракет жумшашты эле. 바울이 이렇게 고백을 하죠. Ошол себептен Паул да мындай сөздөрдү 나는 айтат 원래 го. 이런 사람이었다. негизи мен ушундай адам болчумун деп. 디모데전서 1장 13절 말씀입니다. Биринчи Тимотейге 1-бөлүм 13 аят. 자, 13절 말씀 13 аят. 우리 같이 한번 읽어 보실까요? Чогуу койлуу. Мен мурда Кудайга тил тийгизгем. Ыйсага ишенгендерди куугунтуктагам, кордогом, бирок мага ырайым кылынды. Анткени мен буларды билбестиктен жана ишенбегендиктен кылгам. 이 바울이 이제 고백하고 있잖아요. Паул бул жактан моюнуна алып атат. 내가 예전에는 Мен мурда 복음을 회방하는 사람이었고 Кудайга тил тийгизгем, 핍박했던 ошо 사람이었고 куугунтуктагам, 막 폭행했던 사람이었다. кордогом дейт. 복음을 막 대적했던 사람이었잖아요. Жакшы кабарга каршы чыккан адам болчу. 근데 그런 내가 어떻게 구원을 받게 되었느냐? Бирок ошондой мен кантип куткарылып калдым 이유를 деп. 설명해 주는 거예요. деп бул жакта себебин түшүндүрүп берип жатат. 내가 믿지 아니할 때 알지 못하고 행하였습니다. Анткени мен буларды билбестиктен жана ишенбегендиктен кылгам дейт. 이게 몰랐던 거죠. Билген эмес да. 몰랐기 때문에 그런 큰 잘못을 행했잖아요. Билбегендиктен ошондой чоң туура эмес иш кылган. 지금도 마찬가지입니다. Азыр деле ошондой. 우리 가족들을 복음을 전하다 보면 핍박을 받는 경우들이 있잖아요. Биз деле үй бүлөбүзгө жакшы кабар айтып жатканда куугунтукка кабылабыз го. 그런 분들을 미워하지 마십시오. Аларды жек көрбөңүздөр. 그런 분들 저주하시면 안 됩니다. Аларды каргабаңыздар. 우리 도리어 기도해야 돼요. Тескерисинче биз алар үчүн сыйыныш 하나님이 керекпиз. 저 가족이 지금 모르고 저렇게 행하고 있습니다. Кудайым ушул тууганын билбестиктен ушундай кылып жатат деп. 제발 저 사람이 구원받게 도와주십시오. Суранам ал куткарылып калыш үчүн жардам берчи деп. 우리 그런 마음이 돼야 돼요. Биздин жүрөгүбүз ушундай болуш керек. 우리를 핍박하는 사람을 위해서 기도하는 사람이 돼야 됩니다. Бизди куугунтуктагандар үчүн сыйынган адамдардан болуш керекпиз. 그리 하나님이 도와주시잖아요. Ошондон Кудай жардам берет да. 그래서 바울도 그런 사람이었잖아요. Элчи Паул деле ошондой адам болгон да. 근데 구원을 받고 얼마나 귀하게 쓰임 받는 사람이 Бирок 됐습니까? куткарылгандан кийин кандай чоң ишке кереги тийген адам болду. 지금도 마찬가지예요. Азыр деле ошондой. 나를 핍박하는 사람이 있지만 Ким бирөө мени куугунтуктап атса, 그분이 구원을 받고 나면 бирок ал куткарылып калса, 진짜 신실한 일꾼이 될 수 있어요. чындап ишенимдүү кызматчы боло алат. 한국에 그런 분들이 굉장히 많이 있어요. Кореяда мындай адамдар аябай көп. 심하게 핍박했던 사람일수록 канчалык катуу куугунтуктаган адам болсо, 딱 구원받고 나서는요. куткарылгандан кийин 진짜 교회의 신실한 일꾼들이 됩니다. жыйындын чыныгы ишенимдүү кызматчылар болуп калат. 막 복음을 전하기 위해서 물불을 안 가려요. 복음을 전하기 위해서 최선을 다하는 겁니다. жакшы кабар таратыш үчүн бүт аракетин жумшашат. 왜 그렇게 되죠? Эмне үчүн андай? 내가 핍박한 것이 있잖아요. Анткени ал куугунтуктап жүргөн да мурун. 내가 모르고 핍박한 것이 있잖아요. билбестиктен куугунтуктап жүргөн да. 그러니까 얼마나 미안하겠어요. Ошол себептен канчалык уялат. 그러니까 더 열심히 사는 겁니다. Ошол себептен дагы аябай тырышчаактык менен жашашат. 그러니까 우리도 마찬가지예요. Бул бизге да тиешелүү. 가족이 나를 핍박한다고 미워하시면 안 돼요. үй бүлөбүз мени куугунтуктап атат деп эле жек көрсөк болбойт. 만약 그분이 구원을 받고 Анткени эгер ал куткарылып калса, 바울처럼 위대한 사람이 될 수도 있잖아요. Паул сыяктуу мыкты адам болуп калышы да мүмкүн да. 이 나라에 복음을 전하는 멋진 전도자가 될 수도 있잖아요. Кыргызстанга ушунчалык жакшы кабар тарата турган мыкты жакшы кабарчы болуп калышы мүмкүн. 우리는 바울을 보면서 그것을 생각해야 돼요. Биз Паулду карап ошол нерселерди да ойлонуш керекпиз. 그래서 실망할 필요도 없고 Ошол себептен көңүл калыштын кереги жок. 핍박이 온다고 해서 걱정할 필요도 없습니다. куугунтуктап атат деп кабатырланыштын да кереги жок. 실제 이제 그 사도행전 읽다 보면요. негизи элчилердин иштерин окуй турган болсок, 많은 사람이 바울을 핍박합니다. көптөгөн адамдар Паулду куугунтукташкан. 특히 사도행전 24장에 보면 өзгөчө элчилердин иштери 24-бөлүмдү карасак, 사도행전 24장 элчилердин иштери 24-бөлүм 먼저 여기 1절에 보면요. 1-аятты карасак, 24장 1절입니다. 24-бөлүм 1-аят. 1 한번 천천히 읽어 보실래요? Мен окуп берейин.
5 күндөн кийин башкы ыйык кызмат кылуучу Ханания аксакалдарды жана Тертул деген жактоочуну алып башкаруучуга келди. Алар Паулга каршы арызданышты. 바울이 지금 현재 감옥에 갇혀 있을 때 Паул түрмөдө отурган кезде 아직 로마에 가기 전입니다. Римге бара элек болчу. 그때 갇혀 있을 때 어떤 사람이 바울을 고소하러 왔죠? Түрмөдө отурган кезде кайсы адамдар Паулга арызданыш үчүн келиптир? 이 말씀을 보십시오. Бул сөздү карасаңыздар, 대제사장 아나니아가 어떤 장로들과 한 변호사를 데리고 온 거예요. башкы ыйык кызмат кылуучу Ханания аксакалдарды жана Тертул деген жактоочуну алып келип атат. 하나님의 성전에서 하나님을 섬기는 대제사장 아나니아. Кудайдын ибадатканасында Кудайга кызмат кылган башкы ыйык кызмат кылуучу Ханания. 백성의 장로들. Элдин аксакалдары 그리고 말 잘하는 변호사. жана аябай жакшы сүйлөгөндү билген жактоочу. 그 사람을 데리고 와서 총독 앞에서 바울을 고소하는 겁니다. Ошол адамдарды башкаруучуга алып келип, алар Паулга каршы арызданышты дейт. 근데 고소하는 내용이 있을 것 아니에요? Арызданышканда ошо бир нерсе үчүн арызданыш керек да. 어떻게 무슨 내용으로 고소하는 줄 아세요? Эмне деп арызданышкан билесиздерби? 여기 5절에 보면요. 5-аятты карасак, 5절 5-аят. 우리 같이 한번 읽어 보실까요? Жок окуп көрөлү. Биз бул адамды коомдун тынчын алуучу, бүт дүйнө жүзүндө жашаган жүйүттөр арасында козголоң чыгаруучу жана Назареттик жалган окутуунун өкүлү деп таптык. 잘 보세요. Жакшылап караңыздар. 우리가 보니라고 말하고 있죠. Биз ушундай деп таптык деп атат, туурабы? 어떤 성경적인 근거를 말하고 있는 것이 아닙니다. Ыйык жазуунун негизинде айтып жатышкан жок. 그냥 우리가 볼 때 이 Биздин карашыбыз боюнча 사람은 아주 나쁜 병 같은 존재입니다. бул аябай начар, жаман адам экен. 온 유대인을 요란케 만드는 사람입니다. Жүйүттөрдүн арасында козголоң чыгаруучу. 그리고 나사렛 이단의 괴수입니다. жана Назареттик жалган окутуунун өкүлү дейт. 나사렛 이단이라는 말이 무슨 말이에요? Назареттик жалган окутуу бул кандай сөз? 예수님 보고 하는 말이잖아요. Бул Ыйса жөнүндө айтып жатышат да. 예수님을 조롱하는 말이에요. Бул Ыйсаны шылдыңдаган сөздөр. 저 나사렛 촌뜨기 그런 말이에요. Теги Назареттик жалган окутуучу деген сөз. 시골에 있는 아주 보잘것없는 사람. Теги бир айылда жашаган, эч нерсеге жарабаган адам деген сөз. 나사렛은 작은 동네거든요. Анткени Назарет деген аябай эле кичинекей айыл болгон. 예수님 보고 그렇게 말했잖아요. Ыйса жөнүндө ушундай сөздөрдү айтып жатышпайбы? 그러니까 바울을 고소하면서 무슨 말을 합니까? Бул жака келип алып Паулга каршы арызданып жатканда эмне деген 우리가 보니까 сөздөрдү 진짜 바울은 나쁜 사람입니다. айтып жатышат. Ошо биздин карашыбыз боюнча Паул аябай начар адам. 온 유대인들을 시끄럽게 만드는 사람이고 Бүт дүйнө жүзүндө жашаган жүйүттөр арасында козголоң чыгаруучу. 저 나사렛 이단의 두목입니다. жана Назареттик жалган окутуунун өкүлү деп таптык дейт. 누가 그렇게 고소하고 있어요? Ким ушундай каршы арызданып жатат? 하나님을 잘 섬긴다는 대제사장. Кудайга аябай жакшы кызмат кылат деп аталган башкы ыйык кызмат кылуучу. 장로들이 바울을 고소하고 있잖아요. жана аксакалдар Паулга каршы арызданып жатышат. 그리고 우리가 보니라고 말하고 있죠. Биз ушундай деп таптык деп айтып атышат. 자기들 생각인 거예요. Өздөрүнүн ою боюнча. 지금도 마찬가지입니다. Азыр деле ошондой да. 우리 교회 보고 잘못된 교회라고 말하는 사람들이 있거든요. Биздин жыйын жөнүндө туура эмес жыйын деп айткан адамдар бар. 한 말해보라고 그래. 무엇이 잘못되었나? Ошондо эмне туура эмес болуп атат деп сурасаң болот. 말 못해요. Эч ким эчтеке деп айтпайт. 그러니까 우리가 보니까 биздин оюбуз боюнча, 하고 다른 교회가 보니까 башка жыйындардын ою боюнча 이제 그렇게 말하는 사람이 대부분입니다. деп айткан адамдар көп. 근데 바울이 뭐라고 변호한 줄 아십니까? Бул жакта Паул эмне деп коргоп жатат? 예, 이렇게 말하고 있죠. мындай сөздөрдү айткан. 여기 이제 그 5절에 보면요. 5-аятты карасак, 5절 말고 이게 14절에 보면 14-аятты карасак, 좀 찾아볼게요. 말씀이 너무 커서 좀 줄여야 되겠네요. 자, 여기 보세요. 뭐라고 말하는지. бул жакта эмне деп коргогонун карасаңыздар. 바울이 이게 변호하는 말입니다. Бул жакта Паул коргонуп айтып жаткан сөз. 읽어보세요. Мен окуп берейин. Бирок алар жалган деп эсептеген окутуу боюнча мен чын эле ата бабаларымдын Кудайына кызмат кыларымды, Тооратта жана пайгамбарлар китебинде жазылгандын бардыгына ишенеримди сенин алдыңда мойнума алам. 그렇죠. 근데 나는 바로 조상의 하나님을 섬기고
율법과 선지자들의 글에 기록된 것을 다 믿고 있습니다. чын эле ата бабаларымдын Кудайына кызмат кыларымды, Торатта жана пайгамбарлар китебинде жазылганын баардыгына ишенеримди, сен алдыңда мойнума алам дейт. 우리는 하나님을 믿고 있고 Биз Кудайга ишенип атабыз. 성경을 믿고 있고 Ыйык жазууга ишенип атабыз. 성경만이 하나님 말씀이라는 걸 확실하게 믿고 있잖아요. Ыйык жазуу гана Кудайдын сөзү экенине так ишенип атабыз. 믿고 가르치고 있습니다. Ошого ишенип үйрөтүп атабыз. 이제 바울이 변화오고 있는 거예요. деп бул жакта Павел коргонуп жатат. 그러면서 또 뭐라 말합니까? Анан дагы кандай сөздөрдү айтты эле? 저희의 기다리는 바 소망도 똑같은 소망을 나도 가지고 있습니다. ошо менде деле алардыкындай үмүтүм бар. 바로 의인과 악인의 부활에 대한 Бул 소망입니다. адилеттүүлөр да, адилетсиздер да тирилет деген үмүт. 주님이 다시 오실 때 Теңир кайра 바로 келгенде 구원받은 사람과 구원받지 못한 사람을 다 구분하잖아요. куткарылган адамдар менен куткарылбаган адамдарды бөлөт да. 두 종류의 부활이 있잖아요. Эки түрдөгү кайра тирилүү болот. 바로 구원받은 사람이 받는 첫 번째 의인의 부활이 있고 Куткарылуу алган адамдар кайра тириле турган биринчи кайра тирилүү 구원받지 못한 사람이 받는 두 번째 부활, 바로 심판의 부활이 있잖아요. жана куткарылбаган адамдардын кайра тирилүүсү бул экинчи тирилүү, бул сотко тирилүү. 누구든지 올바른 믿음이 없는 사람들은 영원한 심판에 들어갑니다. Ошо кимде туура ишеним жок болсо, алар түбөлүктүү сотко кирет. 이 복음을 전하고 있잖아요. Биз сиздер менен ушул жакшы кабарды таратып 근데 жатабыз. 세상은요, Бирок дүйнө, 마귀는요, шайтан 그 복음을 막고 있잖아요. бул жакшы кабарды тосуп атат. 복음을 못 전하게 하고 있지 않습니까? Жакшы кабар таратышпасын деп атат. 우리 그걸 분명히 알아야 돼요. Биз бул жөнүндө так билишибиз керек. 그래서 우리도 분명하게 복음을 변호할 수 있는 사람이 돼야 됩니다. Ошол себептен биз дагы жакшы кабарды коргой ала турган адамдардан болушубуз керек. 바로 그것이 복음에서 교제하는 모습이잖아요. Бул жакшы кабар үчүн баарлашканыбыз, кызматташканыбыз. 그리고 바울은 또 무엇을 말하고 있는가 하면 Ошондой эле Павел да кандай сөздөрдү айтып жатат? 이제 내가 정말 구원받은 사람이라면 Эгерде силер чындап куткарылган 이제 адамдар болсоңор, 복음에 합당하게 생활해야 된다. анда жакшы кабарга татыктуу жашоо менен жашагыла дейт. 이제 구원받은 사람다운 삶을 살아야 된다. Эми куткарылуу алган адам катары татыктуу жашоо менен жашагыла 그렇게 말하고 있잖아요. деген сөздөрдү айтып жатат. 빌립보서 1장 27절입니다. Филиппиликтерге 1-бөлүм 27-аятты карасак, 1장 27절. 1-бөлүм 27-аят. 우리 이 말씀 또 천천히 같이 한번 읽어 Бул 보시겠습니다. сөздү шашылбастан баарыбыз чогуу койлуу. Бирок Машаяктын жакшы кабарына татыктуу жашагыла. Барып силерди көрсөм да, силерден алыс жүрсөм да, силер тууралуу жакшы кабар таратылышы үчүн бир ой, бир тилек менен баардык күч аракетин жумшап жатышат деген сөздү уккандай болоюн. 그리고 28절입니다. Жана 28-аят. 우리 이 말씀도 같이 읽어 보시겠습니다. Бул аятты дагы чогуу койлуу. Силерге каршы чыккан адамдардан эч коркпогула. Бул алар үчүн өлүмдүн, ал эми силер үчүн куткарылуунун белгиси. Бул Кудайдан. 저기 이제 바울 사도가 이제 두 가지를 말하고 있죠. Бул жакта элчи Павел эки нерсени айтып жатат. 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. Силер Машаяктын жакшы кабарына татыктуу жашагыла. 그것이 무엇입니까? Бул эмне? 너희가 일심으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위해서 협력해야 된다. Силер жакшы кабары таратылышы үчүн бир ой, бир тилек менен баардык күч аракетин жумшаш керексиңер. 바로 같은 마음으로 일할 준비를 해야 돼요. Бир жүрөктө болуп иштөөгө даяр болуш керек. 그리고 한 뜻으로 жана 복음의 신앙을 위해서 협력해야 돼요. бир ой, бир тилек менен жакшы кабар таратылышы үчүн баардык күч аракетти жумшоого даяр болуш 바로 керек. 구원받은 사람은 동일한 마음이 돼야 되고 Куткарылган адамдар бир жүрөктө болуш керек. 그리고 한 뜻. жана бир ой, бир тилек. 우리가 살아야 될 중요한 이유가 있잖아요. Биз жашашыбыз керек болгон абдан маанилүү себеп бар да. 지금 이 시간으로 말한다면 Эгер азыркы учур менен айта турган 우리가 이제 болсок, 학예 수양회를 앞두고 있습니다. биз азыр жайкы конференциянын алдында турабыз. 제일 많은 사람이 구원받은 시기가 학예 수양회입니다. Аябай көп адамдар куткаруу ала турган убакыт бул жайкы конференция. 원래 한국은 이제 7차례 수양회를 하는데 Быйылда конференциядагы жайкы конференциянын 7 съезди болот. 이게 작년까지만 해도 10,000명 전후로 참석을 했어요. Мурун болсо, былтыркы жылга чейин мындай 10,000 адамдын ошо азыраак же көбүрөөк болуп турчу да. 각 차수마다 10,000명 전후로 참석을 했거든요. ар бир съездге ошо 10,000ге жакын адам катышчу. 그래서 7만 명 가량이 작년 수양회 때 참석을 했습니다. Ушун былтыркы конференцияга мындай 70-миңдей адам катышкан болуп атат. 근데 올해는요. Быйыл болсо 12,000명 왔다 갔다 그래요. быйылкы жылда болсо 12,000ден ошо азыраак же көбүрөөк болуп атат. 훨씬 많은 분들이 지금 전도하고 있습니다. Азыр болсо аябай көп адамдарга жакшы кабар айтып жатышат.
한국 날씨가 지금 얼마나 더운 줄 아십니까? Азыр Кореяда аба ырайы канчалык ысык билесиздерби? 이 나라도 덥다고 하지만요. Кыргызстан деле ысык деп айтабыз. 한국은 훨씬 더 덥습니다. Бирок Корея мына ысыгыраак да. 왜 더운 줄 아세요? Эмне үчүн ысыгыраак билесиздерби? 한국은요. 들어가면 반야예요. 반야. Мындай Кореяга барганда мына баня сыяктуудай болуп калат да. 이러면 비가 많이 오고 Анткени жайында жамгыр көп жайыт. 얼마나 섭도가 많은지 몰라요. Анан влажность аябай катуу болот. 그래서 한국 사람 피부가 좋은 거예요. Ошол себептен да мына корейлердин бети жакшы да. 여러분 한국 사람 보면 좀 젊어 보이잖아요. Силер корейлерди көргөндө жаш көрүнөт деп айтасыздар го. 피부가 좋아 보이거든요. Анткени териси аябай жакшы да. 이유가 뭔지 아세요? Анын себеби эмнеде билесиздерби? 예, 공기 중에 섭도가 많기 때문에. Анткени абада нымдуулук абдан көп. 항상 피부가 촉촉하기 때문입니다. Анан тери дагы дайыма нымдуу болуп турат да. 왜 그런 줄 아세요? Эмне үчүн билесиздерби? 섭도가 너무 높아요. Анткени нымдуулук аябай жогору турат. 어떤 분이 얼마 전에 한국 다녀오신 분이 저한테 그래요. Кореяга өткөн жакында бирөө барып келген болчу. 한국 가보니까요. Ал болсо мен Кореяга барсам, 여름에는 가면 안 되겠대요. жайында такыр барбаш керек экен дейт. 왜요? Эмне үчүн десем, 한국은 반야예요. Корея баня эле болуп калат экен дейт. 너무 섭도가 많은 거예요. Анткени нымдуулук аябай жогору болуп калгандыктан. 이 더운 날에. Ушундай күндүн ысыгында 비도 엄청나게 비가 많이 옵니다. азыр Кореяда жамгыр да аябай көп жаап атат. 근데 많은 분들이 Бирок көптөгөн адамдар 복음을 전하기 위해서 жакшы кабар таралышы үчүн 수양관으로 가시는 거예요. баардыгы конференция өтүүчү лагерге барышты. 다 가족들을 모시고 갑니다. Үй бүлөсүн алып барып атышат. 왜 그렇게 할까요? Эмне үчүн андай кылып жатышат? 왜 가족을 전도해야 되잖아요. Эмне үчүн? Анткени үй бүлөсүнө жакшы кабар 지금 таратыш 정말 керек да. 주님 오실 때 얼마 안 남았습니다. Анткени Теңирдин келерин абдан аз калды. 정말 이번 수양회가 마지막 수양회가 될지도 몰라요. Быйылкы жайык конференция акыркы конференция болуп калышы мүмкүн. 진짜입니다. Чындап эле ушундай. 마지막이 될지도 몰라요. Акыркысы болуп калышы мүмкүн. 그래서 한국에 있는 성도님들은요. Ошол себептен Кореядагы ыйык туугандар 정말 최선을 다해서 복음을 전하는 거예요. бүт аракетин жумшап жакшы кабар тарап жатышат. 부모님을 모시고 오고 Ата энесин алып барып атышат. 또 가족을 억지로도 모시고 와요. Үй бүлөсүнө кыйнап болсо да алып барып атышат. 처음에는 싫어하지만요. Башында жаман көрөт, 딱 하루만 계시면 бирок бир күн ошол жакта болсо 생각이 바뀌거든요. ойлору өзгөрөт. 다 보지 않겠어요? Баардыгын көрөт да. 야, 저 많은 사람들이 Ушунча көп адамдар, 이렇게 많이 모여서 ушунча көп адам ушул жакка чогулуп, 서로 싸우는 사람도 없죠. бири-бири менен урушкандар жок. 정확한 질서를 다 지키고 있죠. Эрежени сактап атышат баары. 또 시원한 곳에 말씀을 배우다 보면요. Салкын жерде отуруп сөз үйрөнгөндө 깜짝 놀라는 겁니다. аябай таң калышат. 정말 하나님이 살아 계시네. Чындап эле Кудай тирүү турбайбы? 정말 성경이 사실이네. Чындап эле ыйык жазуу чындык турбайбы? 하나님이 크게 역사하시잖아요. деп Кудай өзүнүн улуу ишин жүргүзө алат. 이 불로 말한다면요. Эгерде отко салыштырып айтсак, 불이 활활 타고 있는 거예요. от аябай жалындап күйүп жаткан болот. 그러니까 어떤 나무를 집어넣어도 금방 불타버립니다. Андай отко кандай отунду салба тез эле өртөнүп 그게 кетет. 하게 수양이잖아요. Жайык конференция деген ушундай. 모시고 가는 거예요. Ошол жака алып барышат. 복음을 전하는 겁니다. Жакшы кабар айтышат. 우리도 마찬가지입니다. Бул бизге да тиешелүү. 그런 마음으로 복음을 전해야 되겠죠. Ошондой жүрөк менен жакшы кабар айтыш керекпиз. 그래서 바울은 말합니다. Ошол себептен Паул 이 мындай деп айтып 복음을 жатат. 전하기 위해서 Бул жакшы кабарды таратыш 우리가 үчүн 어떻게 해야 되느냐? биз кандай болушубуз керек? 일심으로 서서 한 뜻이 돼야 돼요. Бир ой, бир тилек менен баардык күч аракетибизди жумшашыбыз керек. 그리고 복음의 신앙을 위해서 협력해야 되잖아요. Ошо жакшы кабарды таратыш үчүн биргеликте кызматташ болушубуз керек. 복음은 혼자 전할 수 있는 것이 아닙니다. Анткени жакшы кабарды жалгыз өзүбүз тарата албайбыз. 그걸 아셔야 돼요. Ошону билиш керек. 또 두 번째가 뭐죠? жана экинчи, 대적하는 자를 두려워하지 말라는 거죠. силерге каршы чыккан адамдардан эч коркпогула дейт. 지난주도 배웠잖아요. Өткөн жумада да үйрөнгөн болчубуз. 분명히 우리를 대적한 사람이 분명히 있습니다. Бизге каршы чыккан адамдар албетте болот. 두려워할 필요가 없잖아요. Бирок алардан коркуштун кереги жок. 우리는 담대하게 복음을 전하면 되는 거예요. Биз аларга кайраттуулук менен жакшы кабар айтсак болот. 하나님이 도와주십니다. Анткени Кудай жардам берет. 자, 여러분 잘 생각해 보세요. Сиздер да жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр, 정말 구원받은 사람의 행복을 언제 알 수 있는 줄 아세요? 진짜 구원받은 사람이 행복하다. 그걸 언제 느끼는 줄 아세요? куткарылуу алган адам өзүнүн бактылуу экенин качан сезе алат? 물론 평소에도 느끼시겠지만 Албетте мындай күндөрдө эле сезет. 언제 가장 크게 느낄까요? Бирок кайсыл убакта аябай катуу сезе алат? 딱 죽음을 앞둘 때. Өлүм алдында турганда.
분명히 드러납니다. ошол нерсе ачыкка чыгат. 확실히 구원받은 분들은요. Анткени так куткарылган адамдар 죽음이 조금도 두렵지 않잖아요. өлүмдөн кичине да коркушпайт. 왜 죽음을 두려워합니까? Эмне үчүн өлүмдөн коркушат? 진짜 우리 집에 가는데, Эмне үчүн коркушмаган эле? Чыныгы үйүнө баратса, 진짜 천국에 가는데 чыныгы бейишке 바ратса, 이제 더 이상 고생하지 않고 эми кыйналбайм, 이제 슬퍼할 일도 없고 эми кайгырбайм, 뭐 돈 벌려고 걱정할 필요도 없고 акча табыш керек деп ойлонбойм, 아파서 병원 가서 고생할 필요도 없이 ооруп калып ооруканага жатып кыйналыштын кереги жок. 진짜 영원하고 영광스러운 우리 집에 가는데 Чыныгы түбөлүктүү жана даңктуу үйүнө 바ратса, 왜 슬퍼하고 왜 두려워하겠냐고. эмне үчүн кайгырып, эмне үчүн коркпогон эле? 그러나 구원이 확실치 못한 사람들 Бирок кимдин куткаруусу так болбосо, 정말 죽음이 두렵습니다. өлүмдөн абдан коркушат. 끔찍한 일이거든요. Анткени бул абдан коркунучтуу да. 본인이 안다고 그러죠? Адам өзү билет да. 죽음이 딱 닥치면 본인이 알아요. өлүм алдына турганда адам өзү билет. 내가 지금은 천국에 가는지 지옥 가는지. Азыр бейишке кетеби же тозокко түшөбү? 심지어 보는 사람도 있다고 말하잖아요. Аны көргөн адамдар да бар деп айтылат го. 틀림없을 겁니다. чындап эле ушундай болот. 그때 알게 돼요. ошондо билинет. 정말 이 구원받은 것이 얼마나 큰 행복이라는 것에 бул 대해서. куткаруу алып калганы канчалык чоң бакыт экенин. 지금은 잘 못 느낄 수도 있습니다. азыр жакшы сезбеш деле мүмкүн. 죽음을 앞두고 분명히 느끼게 될 거예요. бирок өлүм алдына турганда ошону сезет. 우리 이 복음을 전하는 것이 우리가 해야 될 중요한 일이잖아요. биз болсо биз үчүн бул жакшы кабар таратуу абдан маанилүү. 그래서 바울이 이제 무엇을 말하고 있습니까? паул бул жакта эмне деп айтып жатат? 복음에 합당하게 생활하라. жакшы кабарга татыктуу жашагыла. 첫 번째 무엇을 말하고 있죠? жана эң биринчи эмне жөнүндө айтып 우리가 атат? 같은 마음이 돼야 된다. биз бир жүрөктүү болушубуз керек дейт. 그리고 하나의 목표를 세워야 된다. бир максатыбыз болуш керек. 한 뜻으로 복음의 신앙을 위해서 협력해야 된다. бир ой бир төлөк менен жакшы кабар таратылышы үчүн күч аракетибизди жумшаш керек. 계속 이제 그 말씀을 하시는 거예요. ошол сөздөрдү кайра айтып жатат. 그래서 여기 이제 2장 1절에 보면요. жана экинчи бөлүм биринчи аятты карасак. 자, 빌립보서 2장 Филиппиликтерге экинчи бөлүм биринчи аятта. 2장 1절. экинчи бөлүм биринчи аят. 읽어 보실래요? мен окуп берейин. Ошентип эгерде силерде машаяктан келген кандайдыр бир сороону, кандайдыр бир сүйүү кубанычы, рух менен болгон кандайдыр бир баарлашуу, кандайдыр бир кайрымдуулук жана боорукердик бар болсо, 2절도 анда мени кубан кыла, бир ойго, ошол эле сүйүүгө ээ болгула, ынтымактуу жана бир пикирдүү болгула. 교제할 때도 마찬가지잖아요. Баарлашып жатканда деле 마음을 같이하여 бир ойго, 같은 사랑을 가지고 ошол эле сүйүүгө ээ болгула, 뜻을 합하며 ынтымактуу 한 마음을 품고 жана бир пикирдүү болгула дейт. 계속 강조하는 무엇을 강조하고 있습니까? эмнеге кайра басым жасап айтып жатат? 같은 마음이 돼야 된다. биз бир жүрөк болушубуз керек. 함께 해야 된다. бирге болушубуз керек. 같이 해야 된다. чогуу болушубуз керек. 계속 말하고 있잖아요. деп кайра айтып жатат. 그리고 또 여기 14절에 보면요. жана 14-чү аятты карасак, 14절 14-чү аят. 러시아는 이렇게 짧아요. 14절만 한번 읽어 보실래요? 14-чү аятты окуйлу. Бул дүйнөдө жылдыздай жаркырап турушуңар үчүн кежир бузулган бул муундун арасында Кудайдын таза, кемчиликсиз, кемтиксиз уулдары болушуңар үчүн баардыгын наалыбастан, шектенбестен кылгыла. 예, 러시아는 이제 15절이 같이 별도로 이제 분리가 되어 있네요. Орус тилинде котормодо 14 менен 15 өзүнчө жазылыптыр. 자, 이 말씀을 잘 보세요. Бул сөздү жакшылап карасаңыздар, 모든 일을 원망과 시비가 없이 해야 된다. баардыгын наалыбастан, шектенбестен кылгыла дейт. 우리가 교회에서 교제할 때든지, биз жыйында баарлашабызбы, 봉사할 때든지, кызмат кылабызбы, 전도할 때든지, жакшы кабар таратабызбы, 서로 원망과 시비가 있으면 안 되잖아요. бири-бирибизге мындай наалыбашыбыз керек. 왜 원망과 시비가 생기죠? эмне үчүн наалуу же шектенүү болот? 마음을 함께하지 않기 때문입니다. бир жүрөктө болбогондуктан. 그냥 내 생각을 툭 주장해 버리고요. мен оюмду астыга койгондуктан. 그럼 어떤 생각이 들까요? ошондо кандай ойдо болуп калабыз? 원망이 되고 시비가 되지 않겠어요? анда наалуу пайда болот, нааразычылык пайда болот. 우리는 하나의 마음이 돼야 됩니다. биз бир жүрөктө болушубуз керек. 그래서 여기 이제 특히 빌립보 4장에 보면 өзгөчө Филиппиликтерге 4-чү бөлүмдө 두 자매에 대한 말씀을 하세요. эки эже сиңди жөнүндө айтылат. 이 말씀을 보세요. бул жакта карасак, 이게 이제 유디아 자매와 순두계 자매가 있는데 에이디아 жана Синтехи
신테히 деген бир туугандар. 이 빌립보 교회에 아주 신실한 두 자매가 있었던 것 같아요. Филиппи жыйынында абдан ишенимдүү ушул бир туугандар болушкан. 근데 서로 다퉈요. Бирок экөөнүн ортосунда уруш чыккан. 둘 다 주님을 섬기는 마음은 가지고 있는데 Экөөнү тең Теңирге кызмат кылабыз деген жүрөк болгон. 이 마음이 하나가 안 되는. Бирок жүрөктөрү бир болбой калган. 그래서 바울이 딱 이름을 말하잖아요. Ошол себептен Паул алардын аттарын айтып атат. 내가 유오디아와 순두개에게 권한다. Эйдиядан жана Синтихеден өтүнөрүм. 주 안에서 같은 마음을 품어라. Теңир жолунда оюңар бир болсун дейт. 한국에도요. Кореяда деле 이제 주방에서 음식을 만드는 자매님들이 중에 이제 두 파가 있어요. өзгөчө кухняда тамак жасаган бир туугандардын арасында мындай эки неме бар да. 두 종류의 자매님들이 эки 있는데 түрдөгү адамдар бар да. 둘 다 맛있는 음식을 식구들에게 대접하고 싶어 해요. экөө тең эле туугандар үчүн даамдуу тамак жасап бергиси келет. 근데 어떤 자매님은 бирок бир тууган 이 음식에는 소금을 넣어야 맛이 난다. бул тамакка тузду көбүрөөк салсак даамдуу болот дейт. 또 어떤 자매님은 бир тууган болсо 아니야. жок андай эмес. 소금보다 간장을 넣어야 더 맛이 나. туз эмес союз соусту салсак даамдуураак болот. 이 나라도 간장이 있죠? 네. 있어요? 그래서 소금파, 간장파가 있어요. ошондо тузду салабыз дегендер бар жана союз соусту кошобуз дегендер бар. 소금을 넣어야 음식이 맛있다. бирөөсү болсо туз кошсок анан даамдуу болот. 아니야, 간장을 넣어야 맛이 더 맛있다. кээ бирөөсү болсо жок союз соусту кошсок даамдуураак болот дейт. 한국도 그런 일이 가끔 생긴다니까요. Кореяда дагы ушундай иштер кээде болот. 그럼 딱 전도인이 정리해 줘요. ошону жакшы кабар таркатыш үчүн проповедник анан чечип берет. 소금이면 어떻고 간장이면 어떻습니까? мындай туз болсо союз соус болсо эмне экен? 맛만 있으면 되지. даамы чыкса эле болду да. 그러죠? туурабы? 이해돼요? түшүнүктүү болуп атабы? 이해를 못하지 표정 같네. жакшы түшүнбөй калгандай болуп атат. 이걸 넣어서 음식을 맛있게 하든 муну кошуп тамакты даамдуу кыласыздарбы? 이것이 넣어서 음식이 же 맛있든 тигинисин кошуп тамакты даамдуу 서로 кыласыздарбы? 싸우지 말라는 말이잖아요. ишил бири бириңер менен урушпагыла деген сөз да. 그냥 서로 화목이 제일 중요하다 그런 말입니다. бирдимдикте тынчтыкта болгонуңар маанилүү деген сөз. 자매끼리 교회 서로 싸우고 있으면요. бир туугандар жыйындан урушуп кетсе, 임원들이 서로 싸워. мындай лидерлер бири бири менен урушуп кетсе, 그럼 다른 자매들 눈치를 보겠죠? анда башка бир туугандар аларды байкайт да. 저 자매 왜 저래? бул бир тууган эмне үчүн мындай болуп атат? 왜 저렇게 말해? эмне үчүн тигиндей сөздү айтып жатат? 걱정하고 염려하잖아요. деп кабатырланып камсанайт. 그럼 주님 일이 얼마나 큰 방해가 되겠어요? ошондо Теңирдин ишинде кандай чоң тоскоолдук жаратып калат? 제가 하나 예를 든 겁니다. сиздерге мен бир гана мисал келтирип кеттим. 자, 그와 같이 ошол сыяктуудай эле 우리가 복음을 전할 때 있잖아요. биз жакшы кабар таратып жатканда 생각은 다 다를 수 있어요. баарыбыздын ойлорубуз ар кандай болушу мүмкүн. 하지만 그래서 딱 어떤 목표가 정해지게 бирок 되면 жыйында бир максат коюлган болсо, 그걸 따라주는 것이 아름다운 모습이잖아요. ошону аткаруу бул абдан жакшы кереметтүү көрүнүш. 그렇지 않고 бирок андай кылбай эле 내 생각에는요. мен оюм боюнча, 내 생각에는요. мен оюм мындай 이렇게 한다면 дей берсек, 교회가 하나가 될 수 있겠어요? анда жыйын бир боло алабы? 사소한 문제 때문에 кичинекей эле бир маселе үчүн 복음을 전하는 일에 큰 방해가 될 수 있기 때문에. жакшы кабар таратуу ишинде чоң тоскоолдук жаратып калышы мүмкүн. 그래서 바울 사도가요. ошол себептен элчи Паул 빌립보서에 이 말씀을 기록해 놨잖아요. филиппиликтерге жазылганда ошол сөздү жазып койгон. 내가 두 자매님들에게 제발 부탁하는데 ушул эки бир туугандан суранам. 주 안에서 같은 마음을 품어라. ошо өтүнөм, Теңир жолунда оюңар бир болсун дейт. 왜요? 이런 일이 생길 수 있기 때문입니다. анткени ушундай иш жаралышы мүмкүн 예, болгондуктан. 우리 교회도 그런 이런 문제가 생길 수 있기 때문이죠. биздин жыйында деле ушундай маселе жаралышы мүмкүн болгондуктан. 그래서 우리가 복음에 합당하게 생활하는 모습이 어떤 모습이냐? ошол себептен жакшы кабарга татыктуу жашоо деген бул кандай жашоо? 같은 마음이 돼야 되고, бир жүрөктө болуш керек, 같은 뜻이 돼야 되고, бир ойдо болуш керек. 또 복음을 위해서 힘껏으로 마음을 모아야 되는 жана 거예요. жакшы кабар таратылышы үчүн жүрөктөрүбүздү, күчтөрүбүздү бириктириш керекпиз. 마음을 안 모으면 일을 할 수가 없거든요. анткени жүрөктөрүбүздү бириктирбесек анда иш кыла албайбыз. 이제 사사기 4장 5장을 읽다 보면 башкаруучулар 4-5 бөлүмдөрдү окуй турган 정말 болсок, 큰 교훈의 말씀이 기록이 되어 있습니다. абдан чоң сабак ала турган бир сөз жазылган. 이 가나안 왕 야빈이라는 왕이요. Канаандын Жабин деген падышасы 예, 군대 장관 시스라를 앞세워서 이스라엘을 침략합니다. аскер башчысы Сисраны алдыга коюп, Ысрайылга чабуул жасаганы чыгат. 엄청나게 괴롭히죠. аларды аябай эзет. 그때
그들과 맞서 싸운 사람들이 있어요. ошондо аларга каршы согушкан адамдар болгон. 여자 선지자가 있습니다. Аял пайгамбар болгон. 여자예요. Аял. 드보라. Дебора. 그리고 야빈. жана Жабин. 이런 사람이 드보라와 바락이죠. 바락. Дебора менен Барак. 이 두 사람이 연합을 해서 ушул экөө биригип 가나안 왕 야빈과 시스라와 큰 전쟁을 하는 거예요. Канандын падышасы Жабинге жана аскер башчы Сесрага каршы согушат. 물론 하나님이 도와주셨습니다. Албетте Кудай аларга жардам берди. 큰 승리를 거두었죠. чоң жеңишке жетишет. 전쟁이 끝난 다음에 여선지 드보라가 쭉 시를 지어서 노래를 합니다. ошондо согуш бүткөндөн кийин аял пайгамбар Дебора мындай ырырдайт. 제가 청년 때 이 말씀을 쭉 배우면서 жаш кезимде ошол сөздү үйрөнүп жатып 진짜 많은 교훈을 받았습니다. абдан көп сабак алган болчумун. 하나님이 역사하시지만 Кудай иштейт албетте. 역사에 함께하는 사람이 있고 함께 못하는 사람들이 있거든요. Бирок ошол иште чогуу болгондор бар экен жана чогуу болбогондор бар экен. 그들을 자세히 드보라는 말하고 있는 거예요. ошолор жөнүндө Дебора аябай так айтып кеткен болчу. 자, 성경 찾아볼게요. ыйык жазуудан ачып карасак, 사사기 5장 먼저 2절에 보면요. башкаруучулар 5-бөлүм 2-аятты карасак. 이제 승리한 다음에 드보라가 노래하고 있는 겁니다. жеңишке жеткенден кийин Дебора ушундай ырырдаган болчу. 우리가 어떻게 승리할 수 있었느냐? Биз эмне үчүн жеңе алдык? 그 비결이 무엇이냐? Анын жашырын сыры эмнеде? 자, 2절 한번 읽어 보실래요? 2-аятты окуп берейин. Ысрайыл кегин алды. Калайык ынталуулук көрсөттү. Теңирди даңтагыла. 그렇죠. 이스라엘을 위해서 일하시는 두령들이 잘 백성을 잘 이끌었던 겁니다. калайык ынталуулук көрсөттү дейт. 또 백성이 즐거이 헌신했다고 되어 있잖아요. Ысрайыл кегин алды. 이제 우리 교회로 말하면 그런 겁니다. мисалы үчүн биздин жыйынга салыштырып айтсак, 정말 임원들이 정말 열심히 헌신했어요. лидерлер аябай ынталуулук менен өздөрүн аябай ошол ишке арнаган болсо. 복음을 전하는 것은 анткени жакшы кабар таратуу деген 마귀와의 큰 전쟁이잖아요. бул шайтан менен болгон чоң согуш да. 전쟁에 그냥 승리할 수가 있겠어요. согушта жөн эле туруп жеңе албайт да. 그래서 앞서 일하시는 분들이 정말 주님 말씀 앞에 주님께 자신을 드리는 거예요. ошол себептен алдыда туруп кызмат кылгандар өзүн бүтүндөй теңирге арнаш керек. 바로 몸과 마음을 다 드리는 것이 바로 헌신입니다. денесин дагы, жүрөгүн дагы бүтүндөй теңирге арнаш керек. 먼저 임원들이 앞장을 서고 биринчи лидерлер алдыга туруп, 그 뒤에 백성들이 анын артында эл, 우리 형제와 자매님들이 биздин бир туугандар 아주 즐겁게 그 뒤를 따라가는 거예요. кубаныч менен аларды ээрчиш керек. 그렇죠? туурабы? 그런 여호와를 찬송하라. ошондой теңирди даңктагыла дейт. 그리고 이게 이제 9절에 보면요. анан 9-аятты карасак, 9절 같이 읽어 보시겠습니다. 9-аятты чогуу 우리 이 койлу. 말씀을 우리 같이 한번 읽어 보시죠. бул сөздү чогуу койлу. жүрөгүм силер менен, Ысрайыл башчылары, өз ыктыяры менен элин коргогондор, теңирди даңктагыла. 네, 바로 임원들이 정말 주님께 자신을 다 드린 거예요. ошондо башчылар өздөрүн бүтүндөй теңирге арнаган болуп атышат. 그들이 백성 중에서 즐거이 헌신하였으니 өз ыктыяры менен элин коргогондор дейт. 정말 드보라가 너무 그들에게 감사한 마음을 가지고 있잖아요. Дебора аларга аябай ыраазычылык билдирип атат жүрөгүндө. 임원들이 열심히 주님 앞에서 자신을 다 드렸기 때문에 башчылар өздөрүн теңирдин алдында бүтүндөй арнагандыктан, 모든 형제와 자매들도 ушундай лидерлер өздөрүн арнагандыктан башка бир туугандын баары 따라오면서 аларды ээрчип, 다 자신을 주님께 다 드리는 삶을 살았던 거예요. өздөрүн теңирге арнаган жашоо менен жашайт. 그러니까 주님은 그 모습을 보시고 큰 승리를 거두게 하셨잖아요. ошону көрүп теңир аларга чоң жеңиш берди. 그러니까 이 말씀을 잘 생각해 보자고요. ошол сөздү үстүн жакшылап ойлонуп көрсөк, 우리 각자가 어떤 모습으로 복음을 전하고 있는지, ар бирөөбүз жакшы кабарды кандайча таркатып жатабыз, 주님을 따라가고 있는지. теңирдин артынан ээрчип баратабызбы? 우리 교회도 임원들이 많이 계십니다. биздин жыйында деле лидерлер көп. 그래서 왜 임원을 세웠습니까? эмне үчүн жыйында лидерди тургузат? 사람들을 지시하라고 임원을 세운 것이 아니에요. башкаларды жумшасын деп лидерлик кызматка койбойт. 우리 교회는 임원이라고 해서 돈을 주는 것이 없습니다. биздин жыйында лидерлик кызматка койсо эле акча берилбейт. 특별히 선물을 주는 것도 없어요. өзгөчө башка бир белек да берилбейт. 도리 어떻게 합니까? тескерисинче эмне болот? 임원이기 때문에 더 많이 헌금하십시오. ошо лидер болгондуктан курмандыкты көбүрөөк алып келиш керек. 더 많이 봉사하십시오. көбүрөөк кызмат кылыш керек.
그게 임원의 ошо 역할이잖아요. лидерлер ушундай болуш керек. 더 많이 헌금하고 көбүрөөк курмандык алып келиш керек. 더 많이 봉사하고 көбүрөөк кызмат кылыш керек. 더 많이 일하는 게 임원이에요. жана көп жумуш кылыш керек. 그게 진짜 하나님이 세우신 임원의 올바른 ошо 모습이거든요. Кудай койгон лидерлердин туура көрүнүшү ушундай. 그러니까 어떻게 이 이스라엘 사람이 가나안과 싸워서 큰 승리를 거두게 ошо 되었을까요? канткен эмне үчүн Ысрайыл ошо Канаан менен согушуп ушундай чоң жеңишке жетти? 백성들의 두령들이 Анткени элдин башчылары 즐거이 헌신하였습니다. өздөрүн бүтүндөй ошол ишке арнагандыктан, 즐거운 마음으로 주님께 다 드린 거예요. кубаныч менен өздөрүн тегерге 또 арнашкандыктан 백성들도 эл деле 그 모습을 보고 аларды көрүп 즐거이 주님께 자신을 드린 겁니다. кубаныч менен өздөрүн тегерге арнашкан. 그럴 때 큰 승리를 거둘 수 있는 거죠. ошондо анан чоң жеңишке жетишкен. 그런데 이제 그들을 읽어보시면 бирок андан кийинки аяттарды окуй турган болсок, 그렇지 못한 사람들도 있어요. ал ишке катышпагандар да болгон, 함께하지 못한 지파들도 있고 ал иште чогуу болбогон уруулар да болгон. 또 어떤 지파는요 кээ бир уруулар 일부만 가 전쟁하러 가는데 согушка мындай бир бөлүгү эле аттанган. 또 어떤 지파들은 кээ бир уруулар 이 강 건너편에 살고 있거든요. ошо дарыянын берки тарабына жашачу. 에이 꼭 우리가 가야 돼? биз сөзсүз барышыбыз керек бемне 회의를 하는 겁니다. деп акылдашкан. 갈까 말까 회의하자. барсакпы же барбасакпы 결국 сүйлөшөлүчү деп. 가지 말자. деп анан барбай эле коелукчу деген 우리 жыйынтыкка 양도 келген. 많이 있고 биздин койлорубуз көп, 양도 지켜야 되고 койлорду кайтарыш керек да. 또 장사도 해야 되는데 соода садык менен алектениш 그때 керек 이제 деп. 배를 타고 이렇게 배 무역을 했거든요. анткени ал 딴 кезде 나라 물건을 사고 팔고 하는 일들을 많이 했습니다. кеме ошол жактан жүргөндүктөн башка мамлекеттер менен ошо соода садык менен алектенишчү. 그러니까 그 지역에 해변에 살고 있는 지파들 어떤 생각을 가지고 있느냐? ошондо мындай кеме жүрө турган жерде жашаган уруулардын ою кандай болчу эле? 우리 지금 장사해야 되는데 биз азыр соода менен алектенишибиз керек да. 꼭 그 전쟁에 참여해야 돼. сөзсүз ошол согушка катышыш керекпизби? 그런 지파들도 있었어요. деп ошентип ойлогон уруулар да болгон. 그냥 양이나 지키고 있고 койлорун эле кайтарып, 장사하고 있고. соода менен алектенип, 그래서 나는 바빠서 못 가. мен бошоо болгондуктан бара албайм. 그런 지파들도 여럿 있었습니다. ушундай уруулар да болгон. 어떤 지파는 일부만 보내는 거예요. кээ бир уруулар бир эле бөлүгүн жиберишкен. 너희들만 가. силер эле баргыла. 또 이름은 내야 되니까 너희들만 가. мындай атыбыз чыгыш керек да, силер эле барып койгулачы. 근데 дебора는 조목조목 설명하고 있는 дегенде 거예요. бирок Дебора ар бирөөсүн айтып атат. 어떤 지파는 이렇게 했고 ушул уруу ушундай кылды, 어떤 지파는 이렇게 했고 бул уруу мындай кылды. 그게 이제 사사기 5장 쭉 읽으면 나와요. башкаруучулар 5-бөлүмдө окусаңыздар ошону көрө аласыздар. 오늘 다 설명할 시간은 бүгүн 없습니다. анын 바арын түшүндүрүүгө убакыт 근데 жок. 그 중에서 한 지파가 있어. 한 부류의 사람들이 있습니다. ошолордун ичинде мындай бир түрдүк адамдар болгон. 근데 데보라가 이 사람들을 저주를 하거든요. Дебора болсо аларга мындай каргыш айтып сүйлөйт да. 이게 사사기 5장 23절입니다. башкаруучулар 5-бөлүм 23 аятта. 메로스란 땅에 살고 있는 사람들이에요. Мейрос шаарында жашагандар. 우리 한번 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Мейрос шаарын каргагыла, дейт Теңирдин периштеси. Анда жашагандарды каргагыла. Анткени алар Теңирге жардамга келишкен жок. Теңирге жана кайраттууларга көмөк беришкен жок. 자, 여호와의 하나님의 말씀에 Кудай Теңирдин сөзүндө 메로스를 저주하라. 너희가 거듭 그 거민을 저주할 것은 그들이 와서 여호와를 돕지 아니하며 여호와를 도와 용서를 치지 아니하였습니다. Мейрос шаарын каргагыла, дейт Теңирдин периштеси. Анда жашагандарды каргагыла. Анткени алар Теңирге жардамга келишкен жок. Теңирге жана кайраттууларга көмөк беришкен жок. 이 메로스란 지역은 이 성경 여기에서만 나와요. Мейрос деген шаар жөнүндө ыйык жазууда ушул эле аятта кездешет да. 정확히 어떤 지파인지도 알 수가 없고 Так кайсыл уруудан экени да белгисиз. 어디 사람인지도 정확히 몰라요. Кайсыл жакта жашаган адамдар экени да белгисиз. 왜요? 이 사사기 5장 23절에서만 등장하거든요. Анткени булар жөнүндө башкаруучулар 5-бөлүм 23 аятта гана жазылат. 메로스를 저주하라. 거듭 저주해라. Бирок ошол Мейрос шаарын каргагыла деп атат. 그들 나를 돕지 아니하였다. Анткени алар жардамга келишкен жок. 왜 다른 지파들은 저주하지 않았습니다. Эмне үчүн башка урууларды каргаган жокко? 그냥 책망은 했지만 аларды жөн гана ашкереледи. 이 사람들은 저주했잖아요. бирок буларды каргап жатат. 저걸 한정 생각해 봤어요. ошондо мен ушунун үстүнө аябай көп ой жүгүрдүм. 왜 메로스가 저주를 받아야 될까? эмне үчүн Мейрос шаары каргышка калыш керек деп. 왜 하나님을 안 도와준 이 전쟁을 안 도와주었다고 해서
저주를 받아야 될까? эмне үчүн Кудайга согушка жардам бербей койду деп эле каргышка калыш керек деп. 메로스가 여기만 등장을 하지. Анан эмне үчүн Мейрос шаары жөнүндө ушул жерде гана жазылган 저도 한장을 생각해 봤어요. деп окуп аябай көп ой жүгүрттүм. 그 이유가 뭘까? Анын себеби эмнеде? 아마 이 메로스 사람들은요, Мейрос шаарындагы адамдар 아주 전쟁하는 곳이 아주 가까운 곳이던 사람이었을 ошол 겁니다. согуш болуп аткан жерде аябай жакын жашаган адамдар болушкан окшойт. 그리고 두 번째, Анан экинчи себеп 마땅히 전쟁을 도와야 될 책임 있는 사람들이었을 жана 거예요. ошол согушка сөзсүз жардам берген адамдар болсо керек. 반드시 그 전쟁에 참여해야 될 만한 큰 빚을 지고 있는 사람이었을 거라고. ошол согушка сөзсүз катышыш керек болгон адамдар болсо керек. 반드시 그 전쟁에 참여해야 되는데 сөзсүз ошол согушка катышыш керек болгон 그들이 하지 않았던 거예요. бирок алар катышпай койду. 뭔가 큰 빚을 지고 있는데 аябай мындай чоң карызы бар. 빚을 갚을 기회가 주어졌는데 карызды төлөөгө мүмкүнчүлүк берилип атат. 빚을 안 갚는 거예요. бирок карызын төлөбөй койду. 자기 위해 써버리는 거예요. өзү үчүн колдом салды. 흥청망청 써버려요. анын баарын өзүнүн үчүн колдом салды. 아주 나쁜 사람이잖아. мындай болсо ал жаман адам болуп калат да. 그래서 저주를 받았구나. анан ошол себептен карышка калган турбайбы деп. 반드시 그 전쟁에 참여해야 될 사람인데 ошол согушка сөзсүз түрдө катышыш керек болгон 참여해서 그 빚을 갚아야 될 사람인데 катышып ошол карызын төлөш керек болгондор болгон 갚지 않았기에 큰 저주를 받았구나. бирок катышпай койгондуктан ушундай чоң каргышка калган турбайбы 이제 이런 생각을 해봤어요. деп ойлонуп көрдүм. 그 메로스가 누구일까? ошо Мейрос деген бул ким? 그 사람들이 누구일까? бул адамдар ким? 우리가 그런 사람이 되면 안 되잖아요. биз ушундай адам болуп калсак болбойт да. 그걸 우리에게 교훈해 주시는 것 같아요. ошону бизге ушундай сабак берип жатат окшойт. 어떤 지파를 설명한 것이 아니라 бир ууру жөнүндө айтып жаткан жок бул жакта. 우리 모두에게 주시는 교훈. баардыгыбызга бериле турган сабак. 우리가 복음을 왜 전해야 되죠? биз эмне үчүн жакшы кабар таратыш керекпиз? 복음을 안 전해도 문제가 없습니까? жакшы кабар таратпай койсок деле эч кандай көйгөй жаралбайбы? 정말 책임이 없을까요? эч кандай мындай жооп бербейбизби бул иш үчүн? 아니죠. андай эмес да. 우리는 반드시 복음을 전해야 될 중요한 책임을 가지고 있잖아요. анткени биз жакшы кабарды сөзсүз түрдө таркатыш керек болгон жоопкерчилигибиз бар. 반드시 복음을 전해야 될 책임을 우리는 가지고 있잖아요. милдеттүү түрдө жакшы кабар таратыш керек болгон жоопкерчилигибиз бар. 우리 주님께 얼마나 큰 은혜를 받았습니까? анткени теңирден биз канчалык улуу ырайым алдык. 얼마나 놀라운 걸 받았냐고요. кандай кереметтүү нерсени алдык. 그걸 우리에게 부탁하셨는데 анан ошол ишти бизге тапшырып атса, 오직 구원받은 사람에게 부탁하셨는데 тек гана куткарылуу алган адамдарга тапшырылган. 우리가 그 일을 하지 않고 있다. бирок биз ал ишти кылбай атсак, 우리가 이 메로스 같은 사람이 될 수 있잖아요. анда биз ошол Мейростой болуп калышыбыз мүмкүн да. 그래서 이 메로스라는 지역에 딱 지역이 정확히 나와 있지 않고 анан ошол себептен ошо Мейрос шаары так каякта жайгашканы жөнүндө жазылбай турбайбы? 전 세계 구원받은 모든 사람들이 메로스 같은 사람이 될 수 있기 때문에. анткени дүйнө жүзүндөгү баардык куткарылгандар ошо Мейрос шаарындагы Мейрос шаарынын тургундары сыяктуу болуп калышы мүмкүн. 우리 그 전쟁에 함께 해야 됩니다. биз болсо ошол согушта чогуу болушубуз керек. 그러잖아요. туурабы? 주님은 비록 우리가 없어도 주님 일을 해 나가셔요. биз жок болсок деле теңир өзү ишин кыла берет. 뭐 우리 뭐 몇 사람 일을 안 한다고 주님 일을 안 하시는 것이 아니에요. кичине эле адам иштебей койду деп теңир ишин жүргүзбөй койбойт да. 주님은 일을 해 나가십니다. теңир ишин жүргүзө берет. 우리에게 기회를 주고 있잖아요. бирок бизге мүмкүнчүлүк берип атпайбы? 그걸 알아야 돼요. ошону билиш керекпиз. 왜냐하면요. анткени 비록 그들이 함께 참여하지 못했지만 алар чогуу катыша албаса дагы 하나님은요. Кудай 그 참새가 몇몇 사람들을 통해서 ошол катышкан бир нече адам үчүн 정말 주님의 복음을 위해서 전쟁을 위해서 함께 참여한 몇 사람을 통해서 ошол жакшы кабар үчүн ошол согушка катышкан адамдар бир нече адам үчүн 큰 승리를 거두게 해주셨거든요. чоң жеңиш берди. 어떻게 한 줄 아세요? кандайча билесиздерби? 큰 비를 내렸잖아요. катуу жамгыр жаадырды. 여기 이제 강이 있는데 бул жакта дария бар 이 болчу. 강은 와디, 그러니까 비가 올 때만 강이 되는 거죠. ал дария болсо мындай жамгыр жааганда гана пайда болгон дария да. 그 내용이 이제 기록이 되어 있는데 ушул жөнүндө жазылып турат. 그게 기손 강이에요. Гишон дарыясы. 근데 강은 강인데 물이 없는 강. дарыянын изи бар, бирок суу акпаган дарыя да. 땅이 단단하죠. ал жер аябай катуу болот. 큰 강입니다. анткени чоң дарыя да. 물이 흐르지 않아요. дарыя суу акпай атат ал 땅이 жакта. 단단해요. жер катуу. 그곳에 이 가나안 사람이 딱 진을 치고 있었던 거죠. анан ошол жерде ошол орунга канаандыктар өзүн ошол жака жайгашкан болчу да. 넓은 지역이니까 진을 치고 있었습니다. дарыянын изи аябай кенен болгон, чоң болгондуктан ошол жака жайгашкан. 갑자기 큰 비가 내립니다. анан ошондо күтүүсүз жерден аябай катуу жамгыр жаайт. 어떻게 될까요? ошондо эмне болот? 막 우왕좌왕하고요. аябай
이 병거가 움직이지를 못하잖아요. суу каптап ал жактан эч жака жала албай калат да. 병거 타고 나 전쟁을 하러 가야 되는데 майдан арабалары менен согушка аттаныш керек. 물이 몰려와 가지고 бирок күтүүсүз жерден суу каптаса 쓸어버린 거예요. ал жакты баарын агызып кетет. 성경은 말씀하고 있죠. ыйык жазууда жазылып 바로 турат. 하나님께서 그렇게 하셨다. Кудай ушундай кылды деп. 하늘의 천사들이 그렇게 도와주셨다. Асмандагы периштелер ушундай кылып жардам берди деп. 이렇게 데보라가 노래하고 있거든요. Дебора ырында ушундай чыгардай. 바로 하나님의 도우심으로 Кудайдын жардамы менен 전쟁을 멋지게 승리할 수 있었던 겁니다. согушту ушундай жакшы жеңе алышты. 이 시스라는 군대 장관도요. Сисра деген аскер башчы деле 한 여인에게 죽임을 당했어요. бир аялдын колунан өлөт. 보다 평범한 여인에게 비참하게 죽임을 당했다니까. өлгөнүнө жөнөкөй элеги аялдын колунан өлөт. 뭐 하나님의 승리하게 만들어 주신 거죠. ушундайча Кудай жеңиш берди. 자, 저는 이 말씀에 많은 생각을 했습니다. ушул сөздүн үстүнөн көп ой 그래 жүгүрттүм. 하나님은 일을 해 나가신다. ооба, Кудай ишин жүргүзө берет. 우리가 없어도 얼마나 일을 해 나가셔요. Биз жок болсок деле ишин жүргүзө берет. 하여 우리가 그 일에 함께 동참할 때 бирок биз ошол иште чогуу болгонубузда 주님으로부터 큰 영광을 받게 되잖아요. теңир абдан чоң даңкка ээ болот да. 우리가 상을 받을 기회를 주고 계신 거예요. бизге сыйлык алып алууга мүмкүнчүлүк берип атат. 다시 우리 빌립보서에 보면요. Филиппиликтерге жазылган катта кайра карасак, 시간이 없어서 좀 정리를 해보겠습니다. убакыт жок болгоно байланыштуу азыр 1장 6절에 보면 жыйынтыктап баштайлы. Филиппиликтерге 1-бөлүм 6-аятты карасак, 자, 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다. чогуу окуйлу. Силерде баштаган жакшы ишин Кудай Ыйса Машаяктын күнүнө чейин аягына чыгарарына бекем ишенем. 예, 바로 우리 속에 착한 일을 시작하신 분이 누구시죠? Бизде жакшы ишин ким баштады эле? 예, 성령님이십니다. Ыйык рух туурабы? 성령님께서 Ыйык рух 이제 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 확신하노라. Кудай Ыйса Машаяктын күнүнө чейин аягына чыгарарына бекем ишенем дейт. 그리스도의 날. Машаяктын күнүнө чейин. 주님이 오시는 그날이죠. Теңир кайра келе турган күн. 재림하시는 그날. Кайра келе турган күн. 그날 무슨 일이 생깁니까? Ал күнү кандай иш болот? 고린도전서 3장에 보면 1-Коринтарга 3-бөлүмдү карасак, 예, 각각 공력에 대해서 시험이 있다고 말씀하셨잖아요. ар бир адам кылган иши ошо сыноодон өтөрү жөнүндө жазылат. 우리가 구원받은 이후에 내가 무엇을 위해 집을 짓고 살아가는지에 대해서 Биз куткарылып алган күндөн кийин эмнелер менен үй курганбыз? 어떤 사람은 금과 은과 보석으로 집을 짓고 Кээ бирлер алтындан, күмүштөн, кымбат таштардан үй кургандар бар. 어떤 사람은 나무와 집과 풀로 집을 지어요. Кээ бирлер ушу жыгачтан, самандан, чөптөн үй кургандар бар. 그러니까 적당히 살아가는 거죠. андай эптеп-септөө эле 뭐 жашагандар. 집을 짓는데 үй курган куруп атат. 뭐 나무나 풀과 짚으로 집을 지어 금방 집을 짓겠죠. 근데 эгерде жыгач, саман жана чөптөн үй курса тез эле куруп бүтөт да. 근데 어떤 사람은 бирок кээ бир адамдар 금과 은과 보석으로 집을 예쁘게 집을 지어가는 거예요. алтындан, күмүштөн, кымбат таштардан үйүн абдан кооз кылып куруп атат. 주님 다시 오시는 그날 Ал эми теңир келген күнү 그 공력을 불로 시험한다고 말씀하셨잖아요. ошол кылган иштерин болсо от менен сынайт. 불이 싹 지나가면 От өткөндө 금과 은과 보석 그냥 그대로 남아 있지만 алтын, күмүш, кымбат таштар ошол бойдон калат. 나무나 풀과 짚은요 Ал эми жыгач, саман, чөп болсо 다 불타버리죠. баары өртөнүп кетет. 사도 바울이 무엇을 말하고 Элчи 있습니까? Паул да эмне деп айтты эле? 하지만 저희도 구원은 받겠지만 Алар куткарылган куткарылат, 불 가운데 얻은 것 같으리라. бирок алардын куткарылысы оттон чыккандай куткарылуу болот. 정말 부끄러운 구원을 받을 사람들도 있거든요. Уяттуу куткарылып ала тургандар болот. 주님 다시 오시는 그날 Теңир кайра келген күнү 영광 중에 그 앞에 서는 사람도 있고 даңктын ичинде теңирдин алдына тургандар да болот. 정말 부끄러운 가운데 서는 사람이 있을 거예요. Анын алдына турганда аябай уят кала тургандар да болот. 더불어가 그 말을 한 거예요. Дебора ошол жөнүндө айтып жатат. 어떤 집안은 정말 칭찬해주고 Кээ бир урууларды аябай мактап атат. 정말 나와 함께 했다. Мен менен чогуу болушту. 목숨을 걸고 나와 함께 했다. Өмүрүн тобокелге салып мен менен чогуу болушту. 근데 어떤 집파들은 Кээ бир уруулар 한가하게 양이나 먹이고 있고 өздөрүнүн жайбаракат, өздөрүнүн койлорун кайтарып жүрөт. 배에 앉아서 장사할 생각만 하고 있고 Кемеге отуруп алып соода жөнүндө гана ойлонуп атышат. 특히 메로스라는 사람, 메로스 지역의 사람들은 Өзгөчө Мейрос шаарынын тургундарын 당연히 함께 될 책임이 있음에도 불구하고 сөзсүз түрдө согушка катышыш керек болгон адамдар болсо 그래도 дагы 함께하지 않았다. ал ишке чогуу болушкан жок 저주를 받았잖아요. деп карышка кылышты. 그 모습처럼 Ошол сыяктуудай 우리에게 언제 그 일이 생깁니까? бизге бул иш качан болот? 예, 그리스도 예수의 날
Иса Машаяктын күнүндө, 주님 다시 오시는 날 теңир кайра келе турган 우리 күнү. 각각의 공력에 대한 시험을 받습니다. Ар бирөөбүз кылган ишибизге жараша ар кылган ишибиз сыналат. 또 주님은 어떻게 오신다고 되어 있죠? Жана тегир кандайча келем деп айтты эле? 예, 갑자기 도적같이 오신다고 되어 있습니다. Күтөөсүз жерден ууруу сыяктуу. 예, 구원받지 못한 사람은 정말 너무너무 당황할 거예요. Куткарылбаган адамдар эмне кыларын билбей калат. 왜 주님이 도적같이 갑자기 오시거든요. Анткени теңир күтүүсүз жерден ууруу сыяктуу 아니 келгендиктен. 도둑놈이 연락하고 오는 거 아니잖아요. Анткени ууруу деген телефон чалып келбейт да. 도둑이 전화하고 옵니까? Же ууруу телефон чалып келеби? 내가 언제 갈게? Мен ушул күнү сага барайын 전화 안 합니다. деп чалбайт да. 자다가 눈을 떠 보니까요. Аны уктап отуп эле көзүн ачса, 도둑이 들어와 있는 거예요. ууруу кирип кеткен болот. 칼을 딱 목에 대고 있는 겁니다. Бычакты моюна такап. 얼마나 끔찍하겠어요. Канчалык коркунучтуу болот. 그처럼 구원받지 못한 사람은 갑자기 주님의 오시게 되고 끔찍한 일을 당하게 되는 거죠. Куткарылбаган адамдар үчүн теңир күтүүсүз жерден келет жана алар коркунучтуу ишке дуушар 하지만 болушат. 구원받은 사람들은요. Ал эми куткарылган адамдар, 저게는 도적처럼 오지 아니할 거다. куткарылган адамдар үчүн ууруу сыяктуу келбейт. 딱 우리 준비하고 있다 주님을 맞이하게 되잖아요. Биз анткени даяр туруп анан теңирди тосуп алабыз да. 그리고 저희들은 영원한 멸망에 들어가겠지만 Алар болсо түбөлүктүү өлүмгө кетишет, 우리는 영원한 영광에 а 들어가잖아요. биз түбөлүктүү даңкка киребиз. 그 말씀을 계속 말씀하고 있잖아요. Ушул жөнүндө кайра айтып жатат. 그래서 주님이 오시는 그날은 우리에게 정말 행복한 날이에요. Теңир кайра келе турган күн биз үчүн абдан кубанычтуу күн. 하지만 구원받지 못한 사람들에게는 А бирок куткарылбаган адамдар үчүн 정말 끔찍한 날이 될 거예요. абдан коркунучтуу күн болот. 우리가 무엇을 해야 될까요? Ошондой болуп атса биз эмне кылыш керекпиз? 그들에게 복음을 전해야 분명한 책임이 있잖아요. Аларга жакшы кабар таратыш керек болгон милдетибиз бар да. 자, 지금 수양에 이제 준비하고 있습니다. Азыр биз жайкы конференцияга даярданып жатабыз. 수양에는 우리에게 4가지 교훈을 줍니다. Жайкы конференцияга бизге 4 сабак берет. 아세요? 4가지 Билесиздерби? 교훈을 줘요. 4 сабак берет. 첫 번째가 뭔지 아십니까? Биринчиси эмне билесиздерби? 우리가 주님 말씀에 순종하는지 순종하지 않은지를 한번 알아보세요. Биз теңирдин сөзүнө тиле алабызбы же тиле албайбызбы ошону карайт. 이스라엘 민족이 광야길을 걸어갈 때 Мисалы үчүн Исраил эли чөлдө жүргөндө 누가 인도했죠? аларды ким жетектеди эле? 구름 기둥, 불 기둥이 인도했잖아요. Булут мамы, от мамы болуп. 낮에는 구름 기둥이 그들을 인도했고 Күндүз аларды булут мамы жетектеген, 또 밤이 되면 а кечинде болсо 불 기둥이 그들을 от 인도했습니다. мамы аларды жетектеген. 어디서 구름 기둥, 불 기둥이 나왔죠? Ошол булут мамы менен от мамы каяктан чыгып турчу эле? 나중에 모세가 성막을 지었을 때 Кийин Муса жыйын чатырын курганда 바로 지성소 위에서 불 기둥이 올라갔어요. ыйыктардын ыйыгынан ошол мамы чыгып турчу. 바로 하나님이 계신 곳, Кудай болгон жер. 바로 그 위에서 구름 기둥, 불 기둥이 함께 있잖아요. Ошол жактан булут мамы, от мамы болуп чыгып 근데 турчу. 구름 기둥이 갑자기 막 움직여요. Бирок ошол булут мамы күтүш жерден кыймылдап баштаса, 신호 주고 있는 겁니다. бул белги берип атканы да. 빨리 짐 싸라. Тезирээк жүйүңөрдү жыйнагыла. 또 여행 가야 된다. Кайра жолго аттанышыбыз керек. 그럼 구름 기둥이 쭉 앞서가요. деп анан булут мамы алдыда жылат. 그들을 다 따라가는 거예요. Аны эл болсо анын артынан ээрчийт. 딱 멈춰서요. Бир жактан токтоп калса, 멈추면 한 달이든 두 달이든 계속 그곳에 있어야 돼요. токтосо 1 айга чейин болобу, 2 ай болобу ошол жакта туруш керек. 근데 또 뭐 움직입니다. Бирок жылып баштаса 분명히 кайра 어제 왔어요. кечээ күнү эле келген. 그들도 이제 우리처럼 유로트 치고 살았잖아요. Кыргыздар деле бозүй тигип жашачу эмес беле? 장막 치고 살았거든요. Алар алачыктарды тигип жашачу. 어제 종일 장막을 쳐서 Кечээ күнү эле алачыгын тигишкен. 얼마나 피곤하겠어요. Чарчап да калышты да. 근데 오늘 아침에 보니까 Бирок кайра эртең менен 또 막 움직여. мамы кайра кыймылдап баштады. 어떻게 해야 되죠? Эмне кылыш керек? 다 짐 싸야 돼. Жүктөрүн кайра жыйнаш керек. 하나님 또 가자고 하시네. Анткени Кудай баскыла деп атат да. 따라가야 돼. Ээрчиш керек. 왜 그렇게 하셨죠? Эмне үчүн мындай кылды эле? 성경은 정확히 우리에게 말씀해 주고 있잖아요. Ыйык жазуу бизге так эле айтып атпайбы? 너희가 하나님 말씀에 순종하는지 순종하지 않는지를 알려 하심이라. Силер Кудайдын сөзүнө тиле аласыңарбы же тиле албайсыңар ошону билиш үчүн дейт. 말씀에 순종하는지 Сөзгө тиле аласыңарбы 순종하지 않는지. же тиле албайсыңарбы? 물론 그 불평을 가진 사람들도 많이 있었습니다. Албетте ошондой болгон үчүн аябай наразы болгондор да болгон. 아이 난 지금 안 갈 거야 Мен азыр барбайм 하고 남아 있어요. деп калып калса, 어떻게 될까요? алар менен эмне болду эле? 딱 아말렉이 와서 다 잡아가죠. Амалыктыктар келип аларды кармап кетчү. 죽이거나 종을 삼아 버려요. Өлтүрчү же болбосо
кулчулукка алып кетчү. 아말렉이 무엇입니까? Амалыктыктар деген бул 예, эмнени түшүндүрөт? 죄를 상징하잖아요. Күнөөнү түшүндүрөт. 내가 주님의 몸된 교회와 함께하지 않을 때 Теңирдин денеси болгон жыйын менен чогуу болбосом, 바로 죄가 내 속에 들어오게 되고 анда күнөө ошол замат менин ичиме кирет 내 신앙생활을 완전히 망쳐버리게 만드는 жана 거예요. мен ишеним жашоомду такыр эле талкалап салат. 예, 유혹이 옵니다. Азгырык келет. 돈의 유혹이 오고 Акчага болгон азгырык, 또 이성의 유혹이 오고 ошо карама каршы жыныс аркылуу азгырык, 어떤 명예에 대한 유혹이 오고 кандайдыр бир мындай атак даңкка болгон азгырык, 유혹이 와요. ушундай азгырык келет. 죄가 속에 들어온다니까요. Күнөө жүрөккө кирип алат. 틀림없습니다. Чындап эле ушундай. 그 첫 번째 우리가 무엇을 배울 수 있느냐? Ошондо биз биринчи эмне көрүнүп алат экенбиз? 자, 수양회를 통해서 우리가 하나님 말씀에 순종하는지 내 생각대로 살아간지를 알 수 있는 거예요. Жайкы конференция аркылуу мен Кудайдын сөзүнө тил аламбы же өзүм оюм боюнча жашаймынбы? Ошону биле алабыз. 또 두 번째는요. жана экинчи 바로 형제와 자매의 사랑을 경험할 수 있어요. бир туугандардын сүйүүсүн көрө алабыз. 어떻게 경험할까요? Кандай иште көрө алабыз? 내가 내 가족을 전도해요. Мисалы үчүн мен үй бүлөмө жакшы кабар айтсам, 혼자 힘으로 안 되잖아요. жалгыз өзүм эч нерсе кыла албайм да. 그래서 구역의 형제와 자매님들이 Ошондо группадагы бир туугандар 도와주는 거죠. жардам беришет. 수양 예배도 도와주고 Взнос төлөнүш үчүн да жардам берип, 또 여러 가지 또 맛있는 것도 사드리고 башка да даамдуу нерселерди алып берип, 또 수양장 가서도 конференция өтүүчү лагерге барганда 말씀을 잘 дагы 들을 수 있도록 도와주고 сөз жакшы алыш үчүн жардам берип, 도와주는 거예요. жардам беришет. 여러분 그래서 내 가족의 구원을 받았다면 Ошондой ошентип анан мен үй бүлөм мүчөм куткарылып калса, 여러분 나를 도와준 사람을 잊어버릴 수가 있을까요? сиздерге жардам берген адамды унута аласыздарбы? 절대 잊어버리지. Эч качан унутпайсыздар да, унута албайсыздар. 저도 저를 구원해준 친구가 있어요. Мен деле мени куткарууга алып келген досум бар. 저를 구원받게 해주고 Мени куткарууга алып келди. 믿음에 설 때까지 저를 도와준 친구가 жана 있어요. ишенимде бекем турганга чейин мага жардам берген досум бар. 저는 절대로 잊어버릴 수가 없습니다. Аны мен эч качан унута албайм. 아니, 잊혀질 수가 없죠. Унута албайсың да. 저에게 구원받게 해주었고 мени 도와주었고 куткарып алышым үчүн мага жардам берген болуп атса, 내가 믿음에 설 때까지 аны ишенимде турганга чейин 나를 도와준 사람을 어떻게 잊어버릴 수가 있을까요? мага жардам берген адамды кантип унутпак элем? 그리고 내가 말로는 다 설명할 수는 없지만 сөз менен баарын айта албасам дагы, 내가 천국에서 그를 만나게 되면 бейиште аны менен жолуксам, 진짜 감사 인사를 계속 할 것 같아요. ыраазычылыкты кайра айтат болушум керек. 정말 내가 너 당신 때문에 Мен сен үчүн 내가 구원을 받게 되고 мен куткарылып калдым. 내가 끝까지 믿음을 지킬 수 있었습니다. Сен бар үчүн мен ушуну ишенимди аягына чейин сактай алдым деп. 절대 잊어버릴 수가 없죠. Такыр унута албайм да. 그게 무엇입니까? Бул деген эмне? 그게 사랑이잖아요. Сүйүү да. 사랑을 실천하고 Сүйүүнү иш жүзүндө көрсөтүп, 사랑을 경험해 볼 수 있는 거죠. сүйүүнү дагы көрө алабыз. 그렇죠? Туурабы? 그게 수양이라는 거예요. Жайкы конференция деген ушундай. 또 믿음이 약한 분들이 있습니다. ишеним алсыздар болсо, 구역에 믿음이 약한 분들이 있죠. группадагы ишеним алсыздар бар да. 꼭 수양에 가야 돼요. Сиз сөзсүз конференцияга барыш керексиз. 아니 뭐 교회도 세미나 있는데요. Алар болсо мындай сөзсүз конференцияга барыш керекпи? Жыйында 근데 деле 교회 семинар өтөт го. 세미나랑 다르잖아요. 수양에는요. Бирок мындай конференция менен жыйындагы өтүлгөн семинар башкача да. 완전히 다릅니다. Такыр эле айырмаланат. 그걸 아셔야 돼요. Ошону билиш керек. 그래서 아닙니다. 함께 가서 말씀을 들어봐야 돼요. Аларга болсо жок, сөзсүз чогуу барып сөз угуп көрүңүз 그 사람을 격려해주고 деп ал адамга эскертип айтып, 또 위로해주고 аны сооротуп, 그게 진짜 사랑이잖아요. чыныгы сүйүү деген ушундай да. 그 사랑을 주고 받을 수 있는 중요한 시기가 언제냐 바로 학예 수양이라는 Ошол 거예요. сүйүүстү бере ала турган жана ала ала турган баалуу убакыт бул жайкы конференция. 세 번째가 뭐죠? жана үчүнчү кандай сабак ала 바로 алабыз? 기도의 응답을 경험할 수 있는 거예요. Сыйынууга жооп ала алабыз. 우리가 함께 간절히 기도할 때 Биз биргеликте 주님, жалынып сыйынсак, 주님의 도우심을 경험할 수 있잖아요. теңирдин жардамын көрө алабыз. 물론 생활이 어렵고 힘든 상황이었지만 жашоодо кыйналып аябай оор абалда турган болсо дагы, 내가 수양에 참석함으로 해서 жайкы конференцияга катышкандыгы үчүн 생활이 더 어려워진 것이 아니라 жашоосу дагы огош бетер кыйын болуп кетпейт да. 놀랍게 회복된 것을 경험하게 됩니다. Тескерисинче жашоосу кайра калыбына келгенин биле алат. 진짜입니다. Чындап эле ушундай. 경험하게 돼요. Ошону көрө алат. 하나님이 이스라엘 민족에 세 번씩 예루살렘에 모이라고 그랬잖아요. Кудай болсо Исраил элин Иерусалимге мындай жылына 3 жолу чогулуп тургула деп айткан да. 1년에 3번 모이는 날짜가 있습니다. жылына 3 жолу чогулган күнү да 예, белгиленген. 6월절, Пасах майрамында, 오순절, элинчи күн майрамында 초막절. жана алачыктар 세번은 майрамында. 무조건 모여야 돼요. Ушул 3 майрамда сөзсүз чогулуш керек. 함께 모이지 않으면 Ким чогулбаса, 이스라엘 중에 끊어지는 거예요. Исраил элин жамаатынан алар бөлүнүп 그래서 чыгарылган. 경건한 남자들은요. Ошол себептен такыба эркектер 어떤 일이 생겨도 그때는 예루살렘에 가야 돼요. кандай иш болбосун ошол күндөрү Иерусалимге сөзсүз барыш керек 자, 이제 болгон. 문제가 있잖아요. Анда маселе бар да. 밭도 있고 Талаасы бар.
소와 양도 있고 уйлары койлору бар. 그 남자들 다 돌봐야 되는데 Анын баарын эркектер караш керек. 다 예루살렘 가버리면 Баары Иерусалимге кетип калса. 옆에도 도둑도 많이 있고 Ал кезде уруулар да көп болгон, 강도도 많이 있는데 каракчылар көп болгон. 다 훔쳐가면 어떻게 해요? Баарын уурдап кетсе эмне болот? 당연히 걱정을 할 수밖에 없죠. Алар жөнүндө кабатырланышат да. 그 당시 그랬잖아요. Ошол кезде ошондой болгон да. 이 은혜가 수시로 쳐들어왔으니까 Анткени ошо башка элдер болсо мындай согуш ачып чабуул жасап турчу. 그걸 안 지키면 다 뺏길 수 있어요. Өзүнүкүн коргобосо баарын уурдатып иймек. 하나님 뭐라 말씀하십니까? Бирок Кудай аларга эмне деди эле? 걱정 붙들어 매라. 걱정하지 마라. Кабатырланбагыла. 걱정할 필요 없다. Кабатырланыштын кереги жок. 내가 지켜주겠다. Анткени мен өзүм коргойм. 걱정하지 마라. Силер кабатырланбагыла. 절대로 남들이 네 것을 탐낼 수 없을 거다. Эч ким силердикине кол тийгизбейт 약속해 주셨어요. деп убада берген. 그걸 믿고 갔던 거예요. Алар ошого ишенип барышкан. 한국도 그런 분들이 많이 계십니다. Кореяда деле ушундай адамдар көп. 믿고 맡기고 가는 거예요. ишенип тапшырып барышат. 왜? 더 중요한 문제가 있고. Анткени андан дагы маанилүү маселе 결국 турган. 하나님이 우리를 안 지켜주신다면 эгерде Кудай бизди коргобой турган болсо, 내가 아무리 지키려도 소용없어요. мен канчалык ал нерселерди коргоюунду аракет кылбасам пайда жок. 그렇지 않을까요? Же андай эмеспи? 하나님이 나를 안 지켜주시는데 эгерде Кудай мени коргобосо, 내가 아무리 잘 지켜봐요. мен канчалык аны жакшылап сактайын, коргоюунду аракет 아무 кылбайм. 소용없어요. эч кандай пайда 그래서 болбойт. 하나님이 이스라엘 민족께 말씀하신 Ошол себептен Кудай Исраил элине айткан. 세번 무조건 예루살렘에 모여라. Сөзсүз түрдө 3 жолу Иерусалимге 그리고 чогулгула. 너희 집안 걱정하지 마라. Жана үйүңөргө кабатырланбагыла. 소떼 양떼 걱정하지 말고 Уйларыңарга, койлоруңарга кабатырланбагыла. 들에는 곡식 걱정하지 마라. Талаадагы жемишкерге кабатырланбагыла. 내가 지켜주겠다고 약속해 주셨어요. Мен аларды өзүм коргойм деп убада берген. 우리 그것도 경험해 보셔야 돼요. Биз ушуну дагы көрүш керекпиз. 그래서 기도의 응답을 경험해 봐야 됩니다. Сыйынууга жооп алыш керекпиз. 정말 나의 기도를 주님이 들어주시고 Менин сыйынымды Теңир угуп атат. 정말 내 삶을 지켜주시는구나. Менин жашоомду коргоп жаткан турбайбы деп. 그걸 여러분 경험해 보셔야 되잖아요. Ошону сиздер ушу башыңыздан өткөзүш керексиздер да. 아니 경험 안 하고 어떻게 주님을 믿을 수 있겠어요? Мындай нерселерди башыңыздан өткөзбөсөңүздөр тегерге кантип ишенесиздер? 그래서 우리는 수양에도 세 가지를 배울 수 있고 Ушундайча 3 нерсени үйрөнө алабыз. 마지막 한 가지는 Акыркы 4-чү 바로 열매를 함께 거둔다는 겁니다. биргеликте түшүм жыйнап алабыз. 함께 거두어요. Биргеликте жыйнайбыз. 전쟁에 함께 참여한 사람이 전리품을 함께 거두거든요. Анткени согушка чогуу катышкандар сыйлыкты чогуу алышат да. 전쟁할 때 함께 안 나갔어. Бирок согушка чогуу барбай койсо, 알면서도 안 나갔어. билип туруп барбай койсо, 큰 승리를 거두고 왔습니다. алар чоң жеңишке жетип келди. 많은 물건을 빼앗아 왔어요. Анан көп олжо алып келди. 근데 자기 것은 없어요. Бирок ага тийген бир да олжо болбойт да. 안 주는 겁니다. Ага берилбейт. 전장에 함께 참여한 사람들의 몫이에요. Ал олжо деген ошо согушка катышкандардыгы гана. 함께 열매를 거두고 Чогуу түшүм жыйнайбыз. 함께 기도하고 Чогуу сыйынып, 함께 즐거워할 수 있는 거예요. чогуу кубана алабыз. 그게 한국에서 쭉 해왔던 수양의 모습이에요. Бул болсо Кореяда болуп келген жайкы конференциянын көрүнүшү. 한국이 얼마나 큰 교회가 됐습니까? Корея канчалык чоң жыйын болуп калды. 그 수양의 덕분이에요. Жайкы конференция 열심히 болгондуктан 전도했고 тырыш жактымын жакшы кабардар катышып, 분명히 아셔야 됩니다. ушуну так билиш керек. 그래서 우리가 이번 수양회를 앞두고 이 말씀을 드리는 거예요. Жайкы конференцияга аз калгандыктан сиздерге ошол сөздү айттым. 바울이 정말 필리포 교회를 사랑했잖아요. Паул Филиппидеги жыйыны чындап сүйгөн. 그 이유가 무엇입니까? Анын себеби эмнеде? 내가 첫날부터 이제까지 내가 복음에서 교제함을 인함이라. Анткени алар биринчи күндөн азыркыга чейин жакшы кабар үчүн биргеликте кызматташ болушкан. 그리고 복음에 합당해 생활해야 된다. жана жакшы кабарга татыктуу жашагыла 또 바울이 당부하고 있잖아요. деп Пауларга эскертип жатат. 그게 뭔지 아냐? Бул эмне билесиңерби 내가 деп. 한마음 한뜻이 돼야 된다. Силер бир жүрөктө, бир ой, бир тилекте болушуңар керек. 그래서 복음의 신앙을 위해서 협력해야 된다. жакшы кабар таратылыш үчүн күчүңөрдү бириктириш керексиңер. 그리고 내일을 무섭게 하는 자 두려워하지 마라. жана силерге коркунуч тартуулагандардан эч коркпогула. 그것이 복음에 합당한 силерге 생활. каршы чыккандардан эч коркпогула. ошондой кылганыңар жакшы кабарга татыктуу жашаганыңар 우리 дейт. 지금 주님을 곧 맞이할 시대에 살고 있습니다. Биз сиздер менен жакында Теңирди тосуп ала турган убакытта жашап 우리가 жатабыз. 어떤 사람이 돼야 될까요? ошондо биз кандай адамдардан болуш 잘 керекпиз? 생각해 보시고 жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 주님 오실 때 그 앞에서 영광 중에 만나야 되지 않겠어요? Теңир келгенде анын алдына даңктын ичине турушубуз керек да. 저는 그리라고 전 믿어요. ошондой болот деп ишенем. 우리 형제와 자매들 정말 순종을 잘해 주십니다. анткени бир туугандар сиздер жакшы тил аласыздар. 하나님이 기뻐하실 것 같아요. Кудай кубанат болуш керек. 저는 항상 그런 생각을 합니다. ошо дайыма ойлоном. 나만 잘하면 돼.
Мен гана ишимди жакшы кылсам болот. 나만 잘하면 다 잘할 수 있어. Мен жакшы кылсам башканын баары жакшы кыла алат. 그러죠? Туурабы? 우리 그런 마음을 가져야 돼요. Биздин жүрөгүбүз ушундай болуш керек. 나만 잘하자. Мен жакшы кылайын. 딴 사람 생각하지 말고 Башкаларды ойлонбостон 나만 잘하자. биринчи мен жакшы кылайын. 그러면 돼요. Ошондой кылсак болот. 그래서 우리 그런 마음을 가지고 Биз ушундай жүрөк менен 또 수양회를 준비하면 좋겠습니다. жайкы конференцияга дайындансак жакшы болот. 같이 기도하시겠습니다. Чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 우리를 구원하시고 우리를 하나님의 자녀로 삼아 주신 은혜에 감사합니다. Бизди куткарып алып Кудайым бизди өзүңдүн балдарың кылып алган ырайымың үчүн ыраазычылык билдиребиз. 또 우리에게 너무나 큰 주님의 귀한 일을 맡겨 주셨습니다. Ошондой эле Кудайым бизге абдан улуу жана баалуу ишиңди тапшыргансың. 우리가 그 일을 잘할 수 있도록 주님께서 인도해 주시옵소서. Биз ошол ишти жакшы аткарышыбыз үчүн бизди жетектейгөр. 다가오는 학예 수양에 많은 분들을 주님 앞으로 인도할 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Келе жаткан жайкы конференцияга көптөгөн адамдарды Теңирим сен алдыңа алып келүүгө жардам берегөр. 또 수양의 시간을 통해서 주님이 영광을 받으시는 시간이 되기를 원합니다. жана жайкы конференция аркылуу Кудайым сен даңкталышыңды каалайбыз. 그리고 그 일을 위해서 우리 비식계 교회를 귀하게 사용해 주시옵소서. Ал иш үчүн биздин Бишкек жыйыныбызды колдоногөр. 오늘 나머지 모든 시간도 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү күндүн калган бардык убакытын Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리